أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أنفوني أنبو أنكرو لمن كلابلا كفوني نيني أو كفولي كيسيني نيمان بركة فولي أني سبتي فولي أمي على تعالى دالي مسامي نني أو نين سبتي نفولي فولي لاني نيوچه كا نفولي نويا نني أو نكا على تعالى كأرجنا سوسن ما كنو على تعالى بلو على موكلا الحمد لله رب العالمين أنفوني أنبو نيه موضوعي أنبولو نيه تموي أنبولو نما كوبني نكو سببي إفنا ما كوبني نكو سببي سلامو ما كوبني نكو سببي دنيا يرم ما كوبني تمونا بكو سبب ويتمو جمانيه oleye muna anw bi alala mɔgɔ si dusu sumanin tɛ an bɛɛ bɛ ko dɔ ɲinina min ye kunnadiya ye an tɛ kan ka kunnadiya ye an ka kɛwale fitinin na an t'a ye an ka kɛwale belebele la adamadenw yɛrɛ farikolo lagafiyɛni t'o kɔrɔ adamadenw jɔrɔnin ni o hamini mɛ san 20 kɔnɔ ale ko n'a ye san 30 sɔrɔ tuma dɔ a bɛ kandaw ni dususuma min ɲinina a bɛ n'o sɔrɔ o kɔnɔ a y'a yɛrɛ sɔrɔ san 30 kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ problème cayani mama a dusu mafanin tɛ a dusu sumanin tɛ ale bɛ kan ka bori kunnadiya kɔ ale bɛ kan ka bori kunnadiya kɔ hali bi ale tɛ kan ka kunnadiya sɔrɔ a y'a yɛrɛ ye san 40 na a b'o cogo la o yɛrɛ fana juguyala ka tɛmɛ waati min a tun bɛ san 30 kan a y'a yɛrɛ ye san 50 la hali sini a bɛ borila mun kɔ o de ye kunnadiya ye hali sini ale bɛ borila mun kɔ o de ye dususuma ye ani farikolo lafiya maa tɛ kan ka sɔrɔ ɲasile ma a y'a ka denmisɛnniya kɛ a bɛ nin ɲinina a y'a yɛrɛ ye mɔgɔkɔrɔbaya bonda kɔnɔ a b'a ɲinina hali sini a bɛ kan ka nin kunnadiya ɲini a tɛ kan ka kunnadiya sɔrɔ lamɛnnikɛlaw ne ni e fana m'o cogo la an bɛ borila kunnadiya kɔ waati bɛɛ an bɛ borila kunnadiya kɔ n dusukun ye mafa n haminakow ye nɔgɔya jɔrɔ min bɛ n na jɔrɔ ye sama ka bɔ n na n yɛrɛ ye n ka ɲɛnamaya kɛ sawa bonda kɔnɔ dusumafa bonda kɔnɔ sabati bonda kɔnɔ hali sini an tɛ kan ka nin ye an kɛwalew la min ye kunnadiya ye an bɛ kunnadiya kɔ ɲa bɛɛ ma an tɛ kan ka kunnadiya sɔrɔ nin fana ye ɲininkali ye ka an bɛɛ la ka fɔ ni ma ɲininka munna ne ni e tɛ kan ka kunnadiya sɔrɔ munna ne ni e tɛ kan ka dusukun mafa sɔrɔ munna ne ni e tɛ kan ka dusukun lafiya sɔrɔ pourquoi tu n'es pas heureux munna i heureux tɛ munna i sawanin tɛ i dusu sumanin tɛ e jɔrɔnin bɛ mɔgɔ jɔrɔnin bɛ e jɔrɔnin bɛ mɔgɔ silanin bɛ e silanin bɛ mɔgɔ dusu kasinin bɛ e dusu kasinin bɛ e yɛrɛ kɛlen bɛ k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin dibi de la silamaw an y'an yɛrɛ ma ɲininka mɔgɔ bɛ se kunnadiya sɔrɔla baara jumɛn na mɔgɔ yɛrɛ bɛ se farikolo lafiya sɔrɔla baara jumɛn na i dusukun bɛ mafa i yɛrɛ bɛ sawa ala la limaniya dɔ bɛ na i la i yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ ko ala la nafolo min bɛ ne bolo nin n bɛ kan ka nafolotigiya kɛ kunnadiya bonda kɔnɔ bolokolonya min bɛ n kan min ye faganaya ye n bɛ kan ka faganaya nin yɛrɛ kɛ kunnadiya bonda kɔnɔ donc an bɛɛ la k'a fɔ nin bɛ ko kelen bɛ min ɲinina bi o le ye nin ye sani ne sani min sɔrɔ ko ka gɛlɛn diyama ne diyama min sɔrɔ ko ka gɛlɛn lulu le lulu min sɔrɔ ko ka gɛlɛn min ye kunnadiya ye an bɛ alaw taala dali ladilikan min ditɔ an ma sisan ka bɛn kunnadiya ma kunnadiya sigini bɛ fɛn belebele segi ne kan a fɛn belebele segi ni alaw taala y'i ladiya fɛn belebele segi la i sela a fɛn belebele segi ni nana tako ɲuman na ni alaw taala sɔnna i bɛ kan ka bori kunnadiya min kɔcɔ e bɛ na nin kunnadiya sɔrɔ ni alaw taala ka di ye a fɔlɔfɔlɔ alaw taala y'o kofɔ ne ni e ye kuranna kɔnɔ o ye mun ye pour être heureux Allah subhanahu wa ta'ala t'invite de fouiller dans le Saint-Coran e bɛ na kunnadiya belebele ye
e yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲɛnɛmaya min kɛ dugukolo kɔ kan sawa bolo ma i dusukun sawani ma i farikolo sawani ma i fɔtaw ni kɛtaw ka di yɛrɛ ye tu es heureux de tout ce que tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran. An ye Allah ta'ala kumakan belebele lamɛn a ko kuranna selimanba kɔnɔ man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Subhanallah. Silamu Allah ta'ala bana kumana ako man amila salihan ko ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ cɛ la o walama muso la musow ni cɛ bɛɛ ka kan nin na e min bɛ kunnadiya kɔ ka ɲɛnamaya ɲuman kɛ dugukolo kɔ kan Allah ta'ala ye nin kofɔ ye kuranna kɔnɔ ko n'i ka baara ɲuman kɛ i fɔtaw i kɛtaw bato baara minnu ɲinini fɛ y'a kɛ kɛko ɲuman na i kɛla cɛ ye o i kɛla muso ye o a ye kɛ fana k'i to mun na wa huwa mu'minun a ye kɛ ka sɔrɔ ye muminiya bonda kɔnɔ Allah ta'ala kumana dɛ ni nin tun ma fɔ Allah ta'ala ko ka baara ɲuman kɛ dɔw tun kɛ to a fɔla ko ko silantanw bɛ kan ka ɲumayaw kɛ ka na silamɛw ma o bɛ ɲumaya kɛla duniya bɛɛ la mais est ce que olu bɛ don nin bonda kɔnɔ wa o kosɔn Allah ta'ala ko man amila salihan mɔgɔ min ka baara ɲuman kɛ ka bɔ cɛw la ani ka bɔ musow la a fana limaniya b'a la a bɛ kan ka baara min kɛ a t'a kɛla kunfɛ dɛ a b'a kɛla ni limaniya ye Allah ta'ala ko falanuhyiyannahu ale Allah ta'ala kɛtɔ ɲɛnamaya dila tigila mɔgɔ ma a kɛtɔ a tigi bilala ɲɛnamaya sila kan a kɛtɔ silala kala tigila mɔgɔ ye hayatan ɲɛnamaya la tayyiba ɲɛnamaya ɲuman. Subhanallah. Silamaw ne ni e tɛ kunnadiya sɔrɔ ɲasi ma ɲɛnamaya ɲuman min lɔgɔ bɛ ne ni e la dugukolo kɔ kan ne ni e t'a sɔrɔ ɲasi ma fo ne ni e ka kɛwalew ye ɲa an ye baara ɲumanw kɛ i kɛla cɛ ye i kɛla muso ye o fana lani bɛ min kan wa huwa mu'minun ye kɛ ka sɔrɔ limaniya fani mi dusukun na a ye kɛ ka sɔrɔ i ka limaniya ka bon limaniya b'i la i ye mumini ye i fɔta ni kɛtaw la Allah ta'ala fana ko k'a bɛ layiru ta i ye falanuhyiyannahu Allah ta'ala ko k'a fana bɛna i la ɲɛnamaya a bɛna sila dayɛlɛ i ye i bɛ dusukun mafa min kɔ i bɛ sila min kɔ Allah ta'ala ko hayatan a bɛna ɲɛnamaya d'i ma tayyiba ɲɛnamaya min cɛ ka ɲi ɲɛnamaya min ka di ɲɛnamaya min li b'a la e kɛni bɛ ka ɲɛnamaya min kɛ bɛɛ bɛ ɲa bi fɛ i ka ɲɛnamaya la hali ni dɔrɔmɛ t'i bolo hali ni ye nafolotigi ye mais bɛ kan ka ɲɛnamaya min kɛ nin cɔ k'i to i ka fanganaya la walama bɛ kan ka ɲɛnamaya min kɛ k'i to i ka bolokolonya la walama k'i to i ka nafolotigiya la Allah ta'ala ko e y'a kɛ baara ɲuman bonda kɔnɔ i y'a kɛ limaniya bonda kɔnɔ ale Allah ta'ala fana bɛ layiru ta i ye k'a bɛ ɲɛnamaya ɲuman d'i ma ele bɛ dusukun mafa min fɔ min kɔ i bɛ kunnadiya min kɔ cɔ dugukolo ɲɛnamaya la Allah ko k'a t'a d'i ma ɲasi ma fo a ye kɛwale minnu fɔ k'i y'olu le kɛ fo a ye kɛwale minnu fɔ sisan ele ka kan ka kɛwale olu le kɛ n'a kɛla ten Allah ta'ala ko k'a bɛ ɲɛnamaya ɲuman d'i ma a tɛ dan o ma dɛ Allah ta'ala ko walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ko k'a bɛ ban fana ka sara ɲuman d'i ma dugukolo kɔ kan yan a bɛ ban fana ka sara ɲuman d'i ma kiyamalo o kɔrɔ ye di a bɛ ɲɛnamaya ɲuman d'i ma a bɛ ban fana ka sara ɲuman d'i ma sara min n'i y'a kɛ Allah ta'ala ye a banna fana ka sara ɲuman d'i ma a bɛ sara ɲuman d'i ma fana i ka kaburu ɲɛnamaya la i bɛ kunnadiya dugukolo ɲɛnamaya la ele kunna ka di i dusukun mafani mɛ limaniya min b'i la alabato min b'i la baara ɲuman min b'i la e bɛ kan ka ɲɛnamaya duman kɛ dɔw bɛ avion kɔnɔ su ani tile dɔw bɛ u ka personnel belebelew kɔnɔ o b'a san sɔngɔ min na n'a fɔli ye a bɛ wara i hakili ma o dani bɛ bɔ min kɔnɔ o y'a lɔ sɔngɔ min na n'o y'a sɔngɔ f'i ye i bɛ kabakoya o yɛrɛ lani bɛ lafe min kan n'o y'a sɔngɔ f'i ye i bɛ kabakoya mais Allah ta'ala ko nin si tɛ kunnadiya tɔgɔmasere kunnadiya ye fɛn min ye a fɔlɔfɔlɔ ye baara ɲuman kɛ n'i ye baara ɲuman kɛ i kɛla cɛ ye o i kɛla muso ye o ka limaniya fara o kan Allah ta'ala ko k'ale Allah ta'ala fana bɛ balo ɲuman d'i ma i bɛ balo ɲuman min kɛ ɲumaya bonda kɔnɔ seniya bonda kɔnɔ dagamu bonda kɔnɔ lafiya bonda kɔnɔ sawa bonda kɔnɔ i stressinin tɛ tɔɔrɔya foyi t'i la mais dɔw kɛni bɛ bi k'o ka ɲɛnamaya kɛ stressibaw de la Allah ta'ala ko k'a bɛ ban fana k'i sara a bɛ sara d'i ma sara min ka ɲi sara min cɛ ka ɲi ka bɛn i ka kɛwalew bɛɛ la kafoni ma ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Allah ta'ala bolo ala m'o kɛla an ye lɔ dɔɔni nin yɔrɔnin na an fa ni an baw ne bɛ kunnadiya kɔ cogo min e bɛ kunnadiya k'o cogo de la kunnadiya ye mun ye ala ye bɛnsema ɲuman d'i ma i ka ɲɛnamaya kɛwalew la ala kana dusukasiko labori i kan ala kana i bila jɔyɔrɔ la waatiw la
elele mogo joroni me mogo sikani me ibe adamaden do ye dunya fem bela ka foni mabulo me atoroni me abe kunadiya ko abe lafiya ko abe dusuku mafa ko me nin sitale bolo o benata ibaye abe wuli kata lo tere nyefe abe ta yere suside wala ma abe furakisa uta ka yere faga subhanallah kasoro nafolo belebele o babulu aw me pour la nafolo min ko mais ale man kunadiya soro ale man kanda soro ale tume sabati min nyina ka nyina mayala ale maso soro la munyale jan ale nyina na ka bara nyuma ke ale nyina na ka Allah taala bato ale nyina na limanya ko o kuson Allah taala be kuma kan do fo anye qur'ana kono Allah taala ko neni eyeni name ko sebe ni kuma kan me labor neni e kan Allah taala ko ni mogo ni silana alanye ka ala ko fon la caya ki yira di Allah taala ko abe dusukum mafadima ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ya law ala ko fote adamadin dusukum mafawa ala ko fote disusuma la di mo kawa ala ko fo bi boy joro ko la ala ko fo be adamadin tanga joro belebele ni miriya belebele ma ani ka sigi kelena mo be mirila Allah taala ko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub Allah taala ko foli o bato adamademe dusukum mafasoro abe kunadiya ni kanda minina abe so soro la kalimanya ko mandi ambela ka fon ma Allah taala bolo ala mo kala ala kara yerebe na neni au hakillaji ala ko kunadiya be soro ala ko la chomina ala kara be no ko fon neni awye kera ko sallallahu alaihi wasallam ka hadisa sen mamba kono ako thalathun ko fen sababe bara sababe anasibe ni hadisa la kali man kunna fihi nini kewali sabati la mogo wala mani mogo ya yere ni kewali kono wajada halawatal iman liman yadiya liman yatimiya liman yadagamu ka foko alala ni liman yani me mogo be sa loni yere ma chogodi ne be liman ya minabi liman ya kanime bi kanella wasa liman ya ni kadi ne bi ne yere be liman ya min bonda kono nyaboni te fem fo liman ya abe liman ya dia sora farila abe liman ya timiya soro annenka a fota na ketawla al nabe batoke ale yere ba lon ka fokani Allah taala kasuru ko kewali sababe ni yo kewali sabake limanya min ni ba nata i kewali ni fota o be limanya abe komi e yere kani me ka limanya dumu abe komi e fota limanya fota ala karako sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ko Allah taala na ka cide Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah taala ye diaye anaka ciden belebele ye diaye o ko son angongo kewali segi min ko folambolo a folo ole ye ka Allah taala kanu ka ala dia iyere ye ite limanya soro nya sima fiye bara nyuma ke ka limanya Allah taala ma ka limanya Allah taala ma ka bara nyuma ke Allah taala fana ka la yuruta ye ka be nyana ma ya nyuma no ye do ala karako sallallahu alaihi wasallam limanya be soro bara mana limanya dagamuni limanya nafaw be soro bara mana Allah taala ye dia adama denye ala kara fana ye dia ye katme fem bela ka fonika salama na fala ko Allah taala kadiye misali ya boloma ya fi denye kwa ye ni bara dabla i denko kun tenta dabla i fa ko dema kwa ye ni ke denko ka ta dabla fa ko dema ko ni tayabla kenema denko kun te fa bana kwa dema ko ni taka dian denko kun te misali ya dole bena na laburni denko kun te fa ye ko belebele fla nyini nga den fe a denya fo a fa ye ka fla nyala kun te fa dusuku me toro nye demi soro ole banime ne ka nyamaria kelima fa siginin tolo la denye na kana adabla fa tolo koro akwa fa ma ko baba kui kadinye eleni Allah taala che fa be se sono dianya ma chogodi parce que ni ko ki ifa kadiye ayibla baramina ikakan ko leke al ni ma dianya ko fo inenkan fa ka lon ka fo ngandem la baramina ayenga baraka ka chogo nyumala do ikanu mena ifa dusukuna eye fa ka kanu fi dalao ima fi dalao eye kewali min kenye jo o bato ibedia ifai mais eye fa soso o ko fe ebini tololo idalo ifa lokoro ka fo ki fa kadiye ni koko Allah taala kadiye ye ala sobara dabla ete se Allah taala sosola ebe ban fana ka foko Allah taala o kadiye
e ka diya o sika bi ka diya o la ibe ala soso wati be ni ala ko fola ala taala kadine ala mandiye kada kani ala taala kadi ala ko ko femi ka toy feminu haramuni me ala ko adamani ya chajinya ka bo feminu la kani me ko luke be ba fana ka fo isigiro kelo na ko ala taala kadi do ko son ala karako sallallahu alaihi wasallama an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ko ala taala anaka chidenye dia katme fem bela ka foninka niko ko ala kadiye o ye ka ala taala ka nyamariya barawke ka ala taala ka dawn korosi ikini yere ala sobunda kono ki chejanya ka bo ala sobunda wala ibi yere ala taala ka kanun kono al ni ma fi dala ko ala taala kadiye ikani me ka ala taala ka nyamariya bara minkeni ça devient automatique o ko son ala taala na yi kanu ala to mo kanu ki to ala sobara la de ni ala taala yi kanu abaka meleka wole mi jibrila ako jibrila ni muso ni kadine ala taala ko sabe ni chani kadine ala taala ko sabe jibrila nyefe yeni fana kanu ya kanu jibrila be la yurta ala taala ko ala mfana mena ni kanu ala ba fo jibrila sama la se meleka to bela ka fonima ki la se meleka to bela ka fonima meleka beyeni ala taala ka kanu tenin kanu subhanallah meleka bela ka foni meleka minu be sangolo folo la flana sabana nanina duruna worona woromflana meleka minu yere be nakana baitul ma'mur la munu ala ka tletle na meleka wa bi woromfla nunu bela ka foni ka dam na sangolo folo fo sangolo woromflana kata fara meleka wa bi woromfla minu be na tletle kana ni kaba lamini sana nunu bela ka foni me kanu kasoro ebi kanyana mayala du koloko kan yere ta don ka fo ko ala taala na kam meleka woni danfe nyuma keni me ke kanu kadaka ye bara nyuma ke ala taala fana yi kanu slamaw ni ala taala ye kanu eni ala taala che kalli dobe anka mogo be to ka kalli sufo anye akuma dabla slamaw ba kuma fo wati be ake ala taala na ka kera kuson aye ni kuma sufo li dabla amma ye an fe mogo ni an badon an karamo yere chama me ni kuma fo aya ke ala taala na ka kera kuson anye ni kuma bonyona kuma kan kelinte ni koko ka ke ala taala na ka kera kuson wati dola au kana kira compare ala taala ma dalli bunda kono kira e chidenye ala taala ya swandi ka fisamantia belebele dama ka layor belebele dama a kafsani damfem beye alele nyonte ala taala ka damfuna me angana nyina ka foko ala taala ka damfene de akuma kan nyona be anda wati dola kuma kauna ame feka adama don sama forcé ka obla ala kara kanuna ni fota douye fota minute kuma kan sebewye ko ala taala ye muhammadu dan ka bo mo ala taala norola nunu ye kuma kan chejuye nunu ye flanga fo ya kuma wiye ala ma muhammadu dan ala taala norola ala yara ko awma ko laysa ka mithlihi shay fem foite komi ala taala fem mabo ala taala la ala ye masaye akaseni ni bela ka fonima qul huwa allah ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ينجيك على كرات تانو للا على تعالى تانو لي من فوق أني أن كان أن دانسا تانو للا كم ننصرو كريتون يي دانسا عيسى تانو للا كريتون ما عيسى كفن فو يفو على تعالى دي دانسا لبو ي تانو للا عيسى على تعالى كجوني عيسى على تعالى كتشيدني عيسى يرك ما كان فلو أسرو من كلا ayi nyiningali min kala maryama ibolani denye fanyuma isa kuma kan folo yemuye inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya ne isa ye ala taala ka joni no am fataw anya korosi dan sago kuma anya chetanya ka banka kuma kana ebe ni yeni fola wati be karamo no sigila ka keno kuna ni muhammadu tunte ala taala tunte duniya da galon fi wuya belebele anyon wiya ma fafolo du kolo koka ni muhammadu tunte ala taala tunte duniya da islamo ibolono kuma kan yemi ala taala ko qur'ana kono ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ale ala taala ma adama do ni jina dan foy koso ama jina ni adama de nan foy koso foka batoke muhammadu ye adama de nye jina o fana me munebe sa fola ko ala taala ka ni muhammadu tunte ala taala tunte duniya da munebe ala taala ka dani ibo o siri muhammadu ka kanuni la donc nunu ye kuma wiye karamo ba fo no ya fo abe wara autolo ma akuma kan me dia awiye me kuma kan do foli idala ibe julumu soro kasoro ita kalama
Allahu Ta'ala ka mansaya an kana n'a ka danfɛn foyi comparer an kana ka danfɛn foyi ka dani ka sababu ye k'a fɔ ko ni nin tun tɛ Allahu Ta'ala tun tɛ nin na ko Allahu Ta'ala yɛrɛ ye dunuya da Muhamadu kanu de kosɔn ni kumakan bɛ fɔ ne ni aw yɛrɛ sereyani maa la an b'a fɔ minnu ma ko karamɔgɔ olu de b'a fɔ an ye waati bɛɛ ko Muhamadu Allahu Ta'ala ye dunuya da Muhamadu kanu de kosɔn an ma Allahu Ta'ala dali kira ye nin ko fɔ an ye iyakum wal ghulu mais aw ma ni dansagaw ni damatɛmɛw ye Ala kɛra tun tɛ damatɛmɛ kumaw fɛ a yɛrɛ tun tɛ dansago kumakanw fɛ mais dansago kumakanw bɛ bi an ka karamɔgɔw la o kɛlen bɛ ka mɔgɔw tiɲɛ ka mɔgɔw hakiliw tiɲɛ ka mɔgɔw bila silaw kan sila min ma bɔ Ala kɛra yɔrɔ a ma bɔ ka sahaba senimaw yɔrɔ minnu ye Ala kɛra kanu yɛrɛ la minnu sela o fɔtaw la o sela o kɛtaw la o y'o o dan yɔrɔw la o m'o dan sago kumakanw na kumakan minnu ma ɲini o fɛ mais bi kumakan minnu ma ɲini anw fɛ anw bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fo yele ka damatɛmɛ kumaw fɔ ka dansogo kumakanw fɔ e ko Ala kɛra ka di ye e bɛ kan ka Ala kɛra bila bonda la Ala kɛra y'i gbɛn ka bɔ bonda min ma a yɛrɛ ko di ko la tatruni kama atorratil an-nasara Isa ko aw kana ne Muhamadu ka koɲa la taa yɔrɔ la komi kerecɛnw ka Isa sama k'a kɛ ɲami ma kerecɛnw labanna ko di ko Isa ye Allahu Ta'ala de ye mais n balimacɛ n karamɔgɔ ne e ko Muhamadu danna ka bɔ Allahu Ta'ala nɔrɔ la différence jumɛn b'o kumakan cɛ ani mɔgɔ min ko Isa ye Allahu Ta'ala den ye donc kumakan dɔw bɛ yen kumakan cɛjugu lo o kosɔn an b'a fɔ aw ye kosɛbɛ aw tulo ni aw bɛ kumakanw lamɛn aw ye kumakanw lamɛn sɛbɛ lamɛnni na kumakan bɛ kumakan na n'a fɔla n'aw fana y'a ta k'a lakali ninnu ta y'o le ye o karamɔgɔ ye nin fɔ ka wajibili la n'olu fana bɛ wajibili lasigi o b'o karamɔgɔ kumakan kelen de ta k'a fɔ donc n'a kɛla ten olu kɔni il devient des suiveurs ka kuma ta ten dɔrɔn k'a lakali kuma bɔla asulu min na a tɛ ɲɛɲini ni tiɲɛ don ni kumakan nin ni sababa b'a la est ce que kumakan nin ye kumakan sabatini ye wa n y'a mɛn n fana m'a lakali o fana bɛna mɛn o fana m'a lakali lakali hali kuma yɛrɛ suruti tɛ ɲɛɲini n'a fɔli ka ɲi walama n'a fɔli mɛn kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛla kɛra ko sallallahu alaihi wasallam thalathun ko saba bɛ man kunna fihi ko ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ sɔrɔ nin ko saba kɔnɔ ko Allahu Ta'ala bɛ limaniya diya a timiya a dagamu a dusukun lafiya ko o limaniya bɛ di i ma a fɔlɔ ka Allahu Ta'ala kanu ka ban fana k'a ka ciden kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la ka fɔ nin kan n'a fɔla ko ka Muhamadu kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i y'a kanu ka tɛmɛ i wolofa kan i y'a kanu ka tɛmɛ i woloba kan mais kanu min bɛ fɔla o ye i k'i dansago kanu na dɛ ka d'a kan min bɛ anw tɔɔrɔ n'a fɔla ko an y'a kanu limite tɛ anw na sahabaw ye limite bila u ka kanu na fo an fana ye an ka kanu limite la an tɛ bila Allahu Ta'ala gasi la limite min na kira yɛrɛ ye an gbɛn ka bɔ damatɛmɛ kanu minnu ma o ko le kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛla a filanan n'i bɛ fɛ ka limaniya timiya sɔrɔ i fari la o le ye i kɛtɔ mɔgɔ min kanu na i kɛtɔ mɔgɔ min diyaɲɛ bilali dusukun na i y'a kanu Allahu Ta'ala yɛrɛ kosɔn n'i ye mɔgɔ kanu Allahu Ta'ala kosɔn ka a diyaɲɛ bila i dusukun na Allahu Ta'ala kosɔn ka a tanu ka a kanu ka bɛn Ala baara ma k'a tanu k'a kanu ka bɛn a ka fonisereya ma Ala yɛrɛ ka diinɛ nin ma dɛmɛ na i ma nin karama sera kanu foyi kosɔn i y'a kanu Allahu Ta'ala kosɔn ko ni mɔgɔ ye adamaden kanu i adamaden ɲɔgɔn kanu i ma kanu foyi kosɔn fo Allahu Ta'ala a lɔn k'a fɔ o kanu min b'o ye dusukun dɔw bɛ yen o ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais o kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn kanu ni dusukun ɲuman ye dusukun ɲuman ye a b'a kanu ani Allahu Ta'ala cɛmala la a do fɔla ko ka duwawu kɛ i baden ye i baden min yɛrɛ m'a lɔn k'a fɔ i bɛ duwawu kɛla ye ko o duwawu ka di Allahu Ta'ala ye kosɛbɛ donc mɔgɔ minnu kɛtɔ ɲɔgɔn kanu na u bɛna duwawu le kɛ ɲɔgɔn ye donc o kosɔn n'i ka mɔgɔ kanu Allahu Ta'ala kosɔn kanu min sabatini min dusukun na i ni Allahu Ta'ala cɛmala la Ala bɛna limaniya timiya ni limaniya diya labori i jolisilaw fɛ ele bɛ limaniya sɔrɔ i kɛwale ni fɔta bɛɛ la ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Ala m'o kɛla a sabanan an faw ni an baw an ye nin yɔrɔnin lamɛn a sabanan o ye adamaden i bɛ siran i ka silamɛya ye b'i bolo cogo min cɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i baden min wolola silamɛya la aw ye fa kelen walama aw ye ba kelen walama i lɔnbaga k'a ye silamɛya ye k'a to yen ka segin nansaraya la walama yahudiya walama kafiriya
o bi dusukun tɔɔrɔ dɛ e bɛ mun de y'a tigi ka ɲɛnamaya la nin ye tasuma sama ka n'a yɛrɛ ma nin y'a yɛrɛ bila jahanama kɔnɔ e bɛ silan cogo min cɔ nin ye don jahanama kɔnɔ e yɛrɛ fana bɛ silan cogo min cɔ i bɛ don jahanama kɔnɔ k'u ye o silanya bila i dusukun na n'i seginna ka i ka diinɛ ye k'a to yen a bila i kunna k'a fɔ ni ye nin diinɛ ye k'a to yen tɔɔrɔya min natɔ n ma o le ye jahanama ye n bɛna silan jahanama kɔnɔ doli ɲɛna cogo min na cɔ o fana silanya kelen ye kɛ n na foyi kana to n ka diinɛ nin bɛ n bɔ n bolo foyi kana to n ka silamɛya nin bila foyi kana to n ye sa k'a sɔrɔ n tɛ silamɛ ye silanya jumɛn bɛna bila i la n'i ye silamɛya ye k'a to yen n'i y'a mɛn k'a fɔ ko karama sila ye diinɛ ye k'a to yen e tɛ miiri foyi ma a ka jahanama kɔnɔ doli o silanya bɛ na i dusukun na o de kosɔn i bɛ silan ka silamɛya toli la donc o silanya min bɛ na e ma ye cɔ ko i y'i jija fana y'i jija i ka diinɛ nin ye bɔ i bolo a silanya ye k'i ma komi n'a fɔla k'i tatɔ k'i lafili tasuma la o silanya bɛ na i dusukun ma cogo min na cɔ diinɛ silamɛya yeli k'a to i bolo o silanya fana ye k'i ma o cogo la o kɔrɔ ye di foyi kana to i b'i ka diinɛ ye k'a to yen foyi kana to i k'i ka diinɛ jasi n'i silanna k'a fɔ ko n dotɔ tasuma la o silanya min b'i dusukun na diinɛ toli fana o silanya sugu ye k'i dusukun na kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la donc an faw ni an baw kunnadiya bɛ sɔrɔ baara fɔlɔ min na o le ka Alahu Taala diya i ye ni Ala ko fɔla i dusukun ye suma Ala yɛrɛ ko ten ko ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Ala ko k'ale kofɔli ka Ala kofɔ ka Ala diyaɲɛ bila i dusukun na k'i nɛn kolo Ala kofɔ la k'i bɛ dusukun mafa sɔrɔ la paix du cœur i b'a sɔrɔ silama joli bɛ bɛ wajibili lamɛn silama joli bɛ bɛ wajibili kɛ silama joli bɛ bɛ wajibili kɛnɛw kan olu ta dan ye wajibili lamɛn o baraji ka bon mais n'i ye ninnu jamaw lasigi mɔgɔ kɛmɛ jɔn kɛni bɛ ka Ala kofɔ kɛ o nɛn kan jɔn ka zikuru ka ca astagfirulahi t'o donni na subhanallahi walhamdulilahi t'o donni na o tɛ sigi ka tagasi ni Ala kow ye olu kɔni m'a lamɛn mais ka sigi ka miiri k'a bila pratique la o ka dɔgɔ silamɛw cɛma n'i ko ko Alahu Taala ka di ye i kana ɲina i y'i nɛn kolo Ala kofɔli la i ye Ala kofɔli la caya kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an bɛ Alahu Taala dali Alahu Taala kanu ka a sabati a ka jɔn kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni sɔnna mɛ n'a dusukun na a ka ciden belebele Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ma danfɛn min ɲɔgɔnna ka danfɛnw cɛma a yɛrɛ tɛ n'a ɲɔgɔndan na o fana ye diya ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ la ka fɔ nin kan ni Ala kɛra ma diya ye ka tɛmɛ i wolofa kan a lɔn k'a fɔ ko sika b'i ka silamɛya la n'a ma diya ye ka tɛmɛ i woloba kan a lɔn k'a fɔ ko sika b'i ka silamɛya la Ala kɛra le ka kan ka diya ne ni aw ye ka d'a kan ni ne nana ne ni aw bɔ fili belebele bonda kɔnɔ ka an bila sila kan sila min bɛ ne ni aw ladon arijinɛ kɔnɔ nɔgɔya bolo ma ka nin faamuya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an faw ni an baw an bɛ se an ka walagada filanan na mɔgɔ bɛ kunnadiya sɔrɔ baara min na baara min b'a to i bɛ dusukun mafa sɔrɔ baara min b'i bɔ hami gbɛlɛn na ani jɔyɔrɔ banbali la a filanan ye min ye o ye sihatul badan wal ka adamaden farikolo kɛnɛya wallahi silamɛw banabagatɔ dɔw lamɛn bi dɔgɔtɔrɔso la n'i y'olu ma ɲininka kunnadiya la n'i y'olu ma ɲininka k'a fɔ o ɲɛna est-ce que tu es heureux a yɛrɛ min jaabi fɔlɔ e b'a lɔn k'a fɔ a bɛ tɔɔrɔya min na nin tɔɔrɔya fanga ka bɔ a kan farikolo kɛnɛya o fana ye kunnadiya sababuba dɔ ye adamaden ka ɲɛnamaya la subhanallah ka i farikolo kɛnɛya ka bɔ banaw ma n'i tɔɔrɔla ni bana y'i tɔɔrɔ silamɛw bana ka tɔɔrɔya fanga ka bɔ dɛ an bɛ Alahu Taala dali kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la o kosɔn Ala kɛra ka hadisa dɔ kofɔ an ye Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam an ye kunnadiya sababu belebele do mafilɛ o ye kɛnɛya ye ni Alahu Taala ye farikolo kɛnɛya di mɔgɔ min ma a ye kunnadiya sababu belebele d'i ma o kɛnɛya min b'i la o le ka to e bilala baara ɲuman caman kɛli la mɔgɔ min banani mɛ bana bɛ mɔgɔ min kan aw bɛ bɔ su ani tile ka taa wajibili kɛyɔrɔ aw bɛ taa wajibili lamɛnyɔrɔ aw bɛ taa misikinaw dɛmɛyɔrɔ aw bɛ taa dɛsɛbagatɔw dɛmɛyɔrɔ mais ale dɛsɛni mɛ ale kaɲani mɛ ale tɛ se nin si kɛla donc Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam man asbaha a bɛ nin hadisa kofɔ ne ni aw ye minkum ko ni Alahu Taala ye dugusɛgbɛ di mɔgɔ min ma
ni Allahu Taala dugusagbe di mogo min ma aminan fi sirbihi atila mogo sûreté b'a bolo garantie b'a bolo mafa b'a bolo a ka denbaya ni a yɛrɛ kun na subhanallah. Il se réveille matin, il a la sécurité, il sait que sa famille est bien portante, alhamdulillah. Il sait aussi que lui aussi ça va, alhamdulillah. Koni Allahu Taala ka dugusagbe di mogo min ma a y'a yɛrɛ kun ye a y'a ka denbayaw ye sabati bonda kono kandaya bonda kono sécurité bonda kono ko Allahu Taala ye ko ɲumanba k'i ye a banna ko di mu'afan fi badanihi mu'afan fi jasadihi i farikolo fana ka kɛnɛ kɛnɛya b'i farikolo la subhanallah. Indahu kutu yawmihi journée fana balo o b'i bolo journée dayilimɛ o b'i bolo fa kɛ annama hizat lahu dunya ko a bɛ komi Allahu Taala ye duniya fara ɲɔgɔn kan k'o d'a tigilamɔgɔ ma subhanallah. Silamɛw kɛnɛya ye ko belebele ye dɛ kɛnɛya ye fɛn belebele ye adamaden ka ɲɛnamaya la kunadiya dɔ le ye kɛnɛya ye kunadiya dɔ le ye kɛnɛya sababu ye o kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni dugusagbe banna dugusagbe sɔgɔma sɔgɔma ala ka lolonda ele ye sécurité ye i yɛrɛ kun na tu es en paix tu es en sécurité ta famille aussi est en sécurité i ka denbayaw fana bɛ nin sécurité kɔnɔ aminan fi sirbihi ala la e yɛrɛ kɔni lanantiya b'i la i yɛrɛ kun na ani ka famille na a banna ko di mu'afan fi jasadihi farikolo lafiya fana kɛnɛya b'i farikolo la y'i yɛrɛ ye i bɛ se taamana ka bɔ ka t'i ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ bana m'i kaɲa bana m'i ladɛsɛ e bɛ se bɔla ka t'i ka kɛwalew la fɛn foyi t'i la kaɲana kɛra banna ko di indahu qutu yawmihi i ka journée balo nasɔngɔ bi nasɔngɔ b'i kun dɛ min bɛ di denbaya ma o b'i kun ala kɛra ko misaliya jumɛn m'o ye o misaliya bɛ mun yira a bɛ komi Allahu Taala ye duniya lamɔ ka duniya bɛɛ di e ma o kɔrɔ ye di ele kandala duniya la subhanallah e ye duniya sɔrɔ silamɛw banabagatɔ joli bɛ bi bana yɛrɛ b'o kan k'a mɛn ko n bɛ baara la o y'a ta yɛrɛ ye SOS le bɛ lancer waati bɛɛ karama sera mangɛnɛ an y'a dɛmɛ karama sera mangɛnɛ an y'a dɛmɛ a yɛrɛ lani bɛ so min kɔnɔ so yɛrɛ sara se t'a ye sotigi fɔ ni min silanna ala ɲɛ k'a diɲɛ ka banabagatɔ to so kɔnɔ banabagatɔ min tun bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini a dɛsɛla ka bɔ a ka dayirimɛ ɲinini ma sotigi ko k'a ye bɔ sotigi ko k'a ye bɔ a fɔtɔ ko mɔgɔ min ka kan ka bɔ a ka so kɔnɔ e ni Allahu Taala cɛ o tigi bɛ se denbaya ka balo di la ma cogo di o kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam mu'afan fi jasadihi Allahu Taala kɛni bɛ ka kɛnɛya d'a ma a farikolo la a farikolo lafiyani bɛ indahu qutu yawmihi a ka tile balo b'a kun o misaliya bɛ komi Allahu Taala ye duniya bɛɛ d'a tigilamɔgɔ ma an bɛ Allahu Taala dali ka kɛnɛyaba di ne ni aw ma Allahu Taala bolo ala m'o kɛla kunadiya ani kanda ani dusukun mafa o bɛ sɔrɔ kɛnɛya la ni Allahu Taala ye kɛnɛya d'i ma a ye hɛrɛ belebele k'i ye o kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam اغتنم خمسا قبل خمس kɛra ko nɛɛma ni kisi b'a ye ko hɛrɛ belebele lɔru bɛ hɛrɛ belebele lɔru ni y'i jija ka a nafa bɔ y'i jija ka ko ɲumanw kɛ hɛrɛ belebele lɔru ni na jani ko lɔru natɔ i sɔrɔla i kɛtɔ a fɔ la ni tun k'a lɔn hɛrɛ belebele lɔru min kɛla n ye n tun bɛ teriya ka hɛrɛ belebele lɔru ni nafa fɔ baara ɲuman na kɛra ye hɛrɛ belebele lɔru ni ko fɔ a ye kɛnɛya ko fɔ a la sihatak qabla sakamik kɛnɛya min b'i la nin y'a nafa bɔ dɛ n'o tɛ ni bana k'i la kaɲa bana y'i dɛsɛ i kɛtɔ a fɔla le ne tun bɛ kɛnɛya la waati min anw tun b'an ka janjo la waati min fanga tun bɛ anw la waati min na ka nin kɛ munna e ma s'a kɛ la kɛnɛya dili e ma e ye kɛnɛya kɛ manamana kow la i ye kɛnɛya bila ko kuntanw na bi i banani bɛ i dɛsɛni bɛ e natani bɛ kɛnɛya tun b'i la waati min ko n'i tun k'a lɔ i ye baara ɲuman caman k'a la o kosɔn ala kɛra ko ni Allahu Taala ye kɛnɛya d'i ma y'i jija ka fariya bɔ ka nafa bɔ ka baara ɲuman caman k'a la jani londo adamaden tant que n'i ma ban sale ma ban ladinɛ na ne ni e bɛ taamana sen kan bi a ka ca Allahu Taala fɛ accident bɛ se kɛla ni dɔw ye olu bɛ kɛ sentanw ye sen tɛ kɛ olu la accident bɛ kɛ ni dɔw ye olu ɲɛw bɛ minɛ o la accident bɛ se dɔw balila kuma yɛrɛ ma Allahu Taala bɛ se nin bɛɛ kɛ la donc ne ni e a fanga bɛ ne ni e la waati min a kɛnɛya bɛ ne ni e bolo waati min ne ni e y'an jija ka se nin kɛnɛya nafa bɔ la
ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadith akbarela ni loru ni amma ko tume kenya doronela amena hadith akbareta ako nema ni kisibay ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihha wal faragh kira ko nema belebele flamin dila alaw taala bulu awma aw ñinani mako jama chama ñinani mako nema belebele fla kela adama donye hera belebele fla dila adama doma me adama don chama me o ñinani meni hera ko o ñinani meni ni nema ko aya damna muma ni fem fla kira ko sallallahu alaihi wasallam as-sihha ole kene mi meneni ebulu jane ni signi me ka kuma ni ka jane signi ka kuma kene ya le bala aw munu signi me kanin kalande na me kanin garibu de na me kene ya mi mato aw besel la menin kala o kene ya le note ni yani facebook la meneni wati nyonana dowbe o faru toroni mo kan o tesela sunola eye nim blala ko tolo do ala al ni wajibili kani abeke toroya yoma me ala yeneni ebalu o toroya bema kwa anyo kuma ka nyon lame ayo o nema la daga neni eye ni wati nyonala kera ko sallallahu alaihi wasallam as-sihha kenaya wal farag ananga wati la kolo ka kenaya keneni aw madamuye ka anse kenaya faria bola ko nyumana Allah taala bulu alamu kala am faw ani ambaw kuna dia sababu belebele do yemuye o kenaya la santé n'a pas de prix. Quand on est en bonne santé, tout est possible. Quelqu'un qui est en bonne santé, alhamdulillah rabbil alamin, il est heureux. Quelqu'un qui est en bonne santé, il peut marcher, il peut parler, il peut accompagner, il peut aider, il peut contribuer, il peut s'associer avec les fidèles. Mais une personne qui n'est pas en bonne santé, il est couché, il est affaibli, il est malade, il est couché sur son dos. Donc c'est très difficile pour cette personne. Et il y a un fokaye bo kata barajmo kenyon fe ka alaw taala ke kenya min dilaneni awma ka anjanto ka akorosili no yaneni awye alamu kala kenya be korosini munye ole ka barajmo kala ni e barajmo kala allon ka foki kenime ka kuna dia sama kana iyerema alhamdulillah kaliman yakun madi ambe ma alaw taala bul alamu kala amese wala ada sabanala kuna dia be soro sababu sabamna mina sababu mi yara doye kuna dia e asabana ye munye sababu belebele doyo ye oye wujudul aila ole alaw taala ye illamini famina subhanallah ala ye famindima famimi miki illamini oye kuna dia sababu belebele doye chers parents chers frères et sœurs ala kara sallallahu alayhi wa sallam na meseni yoroni na fanye examen ta ala kara ka nemani kisibaye ala kara nemani kisibaye quand il était dans le ventre de sa mère. Il a perdu son pas. Cela veut dire que le prophète n'a pas vu son père Abdullah quand sa mère était enceinte. Après l'accouchement, 6 ans après, sa maman est décédée. Il a été élevé par qui? Par son grand-père Abdul Muttalib. Après aussi le décès de son grand-père Abdul Muttalib, le prophète avait 8 ans. Sa mère est décédée, il avait 6 ans. Son grand-père est décédé, il avait 8 ans. Donc, à la kara lamini tume mohamunu la, olu ere klanche be sala. Il a vécu sa vie, au début, il était orphelin. Ama fatigué, ama batiya diabo, bemachati amo diabo, nous bela kafuni sala. Vous savez très bien que les enfants, ils ont besoin de quoi? L'affection. Les parents. Et les reni demi bolo ibalon kafoko ja dembeni me entourage mawlela. Okosa tubabu ma tolonga denka kunyala. Donc kuna diabe soro sababu jumana ole adama denye lamini famina. Famille faneke famille mi sama kana liman yama. Famille bato ebese slamaya dona ifitini nama. Famille beke sababu ye ebika dina yere kalancholo depuis à bas âge. Kadaka i entourine me fena feminu ketu blala slanyuma ka jani yeki i yere taye. Eslamau neni ekakanka Allah ta'ala tanu. Neni esorola ka anyere eslamaye. Allah ta'ala ye o chansi di awma anyere malangini. Neni efa ani ambau anambemau ananka kabilau. Alhamdulillah olu eslamauye oye kobaye aw kakanka Allah ta'ala tanu mina. Doubei olu eslamaye Allah ta'ala ma olu fanu bak eslamaye. Dobe olu eslamaye oka kabila ou eslamaye olu ere entouré ni mo minu la olu eslamaye. Est-ce que aulani mala ko nunu te joro
au cas fameux, au cas konyala, malgré que au bolo là, il se pose cette question. Moi aujourd'hui, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, je suis fidèle, je suis musulman. Mes parents ne sont pas musulmans. Est-ce que ce dernier, il aura la paix du cœur? C'est-à-dire à 100% non. À chaque fois quand il pense à ses parents, il sait que ça lui manque. Il y a quelque chose qui manque toujours. Sa mère n'est pas musulmane. Ni son père, ni ses parents. Personne n'est musulman sauf lui. Il est heureux, mais vraiment, ce n'est pas vraiment d'afanité. Je prends l'exemple sur la fille d'Abou Bakr Asma. Abou Bakr Demso Asma, sa mère était la première femme d'Abou Bakr Siddiq. Après le divorce avec la mère d'Asma, Abou Bakr est devenu musulman. Cela veut dire Abou Bakr il est devenu musulman avec ses femmes. La mère d'Aïcha était musulmane, mais la mère d'Asma n'était pas musulmane. Asma, souvent quand sa mère venait voir Asma, elle se sentait gênée. Mais comment est-ce que mon père Abou Bakr est musulman? Toute la famille est musulmane. Moi, Asma, je suis musulmane. Mes frères et sœurs sont musulmans. Les enfants de la mère de Aïcha sont tous musulmans. La mère de Aïcha, elle est musulmane. Mon père est musulman. Moi, Asma, je suis musulman. Malgré mon père n'est plus marié avec ma mère, mais ma mère n'est pas musulmane. De temps en temps, elle vient me voir. Regarde, imaginez un peu la réaction de Asma quand sa mère vient la voir. Elle n'est pas musulmane. Abisut Matoro. Abamsut mena kana cadeau dama. Asma a farut nte sawa koro parce que beye fait il fait moro. Elle est bola moro munu la moro munu boto ela il fait ni beye ke islamale. Au kosongo adama de me kuna dia soro kabe famima mena nana kumale. Asma il vient voir le prophète, elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anana kana ala karama inga ya Rasulullah. Ne bale beto kana bonela. Abeto kana cadeau dia. Ne rebe maloya ka cadeau di mbama. Ala kara ngaka ni ko kedi. Awi ala karama fil sallallahu alayhi wa sallam. Ala karabe na yera Asma la malgré ta mère n'est pas musulmane. Al ni ibat islamay. Ibaka hakemi mika ikakan ko dafa. Komi ifana ka hakemi mi baka fana ka ko dafa. Madama namadu ala sobunda kono. Ikakanka ibala benkanya. Ikakanka ibala diani ni la sawafunye. Ikakanka ni herbe kibaye. Al nasoro ibate slamaye. Donc en fauni ambaw. Al no fola Asma e nyanya. Mais Asma yere ka soye minye. Abaye ka slamaye. Kadaka momo ni sala ka sorite slamaye. Afola ko kisitati la moye. Dina mi rekonin me Allah ta'ala fe ko ni make. Ole slamaye dina e momo keto dina barakala ka slamaya toy Allah ta'ala ta fe kaliman yakun madi ambela ka funma Allah ta'ala bulala mokala do adama de me kuna dia soro famina entourage la ka famille madi ankelengele na bela ka funma Allah ta'ala bulala mokala ebe kuna dia soro ka famina chogomina cho ebe toroya fana soro Allah chogolila ka antanga ka bo famine toroya ma Allah ta'ala bulala mokala alhamdulillah rabbil alamin Allah ta'ala ko qur'ana kono anyeni sura belebele lame ako المال والبنون نفلو أني دون كن نوي زينة الحياة الدنيا كن نوي الدنيا مسير نموي أبي كم نوي الدنيا دعموي ني الله تعالى يه دون ديما دعموني الله يهرل كيه أما فكم مسوني تمنو ما دين سرقو هرما كوي نيا الله تعالى ما دوما أكني مكان يسير من بلا أونيه وهرل كابو لوما كاتمه أيادي أولوفناما donc denta dili adamadema o here belebele ye donc ni here ni dilima den fana ye soro ka to environnement mi islamay alamini me environnement mina deme kuna dia soro kabina be fitini aw kala sababu ye ka dem bla slaka deme kuna dia soro islaminka kalimanya ko madi ambe ma Allah taala bulu alamu kala ananina o ye adamadenka hadafu nyanameyanna but de mame ele kanyanamaya. Si vraiment tu veux être heureux ou heureuse, il y a but mouillé. La nuit de mame ele kanyanamaya. Quel est ton but? But de mame ele. Eh rebe mouné ko tu veux quoi? Tu cherches quoi? Faut butuler que adamade ne kanyanamaya. La nuit de mame ele là. Elle est myriade mame ele be fait comme mouké.
mun lobe ela ika dunya la tigɛ ɲɛnamaya la ni adamade e nana dugukolo kɔ ka yan biti ti e la laɲini ti e la a lɔn k'a fɔ ko e bɛna ɲɛnamaya min kɛ e misaliya bɛ komi biganw ka ɲɛnamaya parce que biti foyi tɛ e la e bɛ se kunnadiya sɔrɔla cogo di kunnadiya bɛ sɔrɔ sababu min na e m'o dɔ lataama an ma Alahu taala dali ka biti ɲɛnama kɛ ne ni aw la Ala m'o kɛ la biti ye mun ye hadafu ye mun ye laɲini ye mun ye laɲini ye kɛ laɲini ɲuman ye laɲini ɲuman kɔrɔ ye di ni ne ni e bɔla an fɛ farafinna ngo an bɛna tubabu la an ko an bɛna nafolo le ɲini ka an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la k'an ka denbaya ladoli ko ɲuman na ka an faw ni an baw an'an ka famuw ko olu fana dɛmɛ hakilima caman bɛ bɔ farafinna n'o hakili le ye ka na dɔw fana ya bɔli ye mun ye ni ne bɔla ka na nafolo nin bɛna sɔrɔ ɲaɲa ala sɔsilasila kan k'an yɛrɛ dɔrɔn pe diya la hali ni nana ka bila kaso la dɔw fana ka hadafu ye dɔw ka biti ye olu ka ca dɔw bɛ farafinna a miiriya b'o la o fana nana yan o fana ma baara wɛrɛ kɛ fo nin baara sugu o bɛ mina fana o bɛ bila kaso la a dɔw san 20 kaso san 30 kaso olu ka miiriya y'o le ye o ka nafolo ɲini a n'o ka duɲalatigɛ la a t'o gêner o fana tɛ tɔɔrɔ a bunda kɔnɔ dɔw fana ka biti ye mun ye ne natɔ ka na nafolo ɲini duniya yɔrɔ min na n bɛna ka na n yɛrɛ kun seniya ka Alahu taala bato ni Alahu taala ye hɛrɛ kɛ n ye n bɛ se Ala bato la nɔgɔya bolo ma ka d'a ka faganaya gbɛlɛn kira tun b'a dɔn duwawu la ko Ala ma a ka mantonw tanga la faganaya gbɛlɛn ma ka d'a kan ni faganaya gbɛlɛn nana adamaden kan a b'i ka limaniya nagasi a b'i ka limaniya tila i la donc adamaden ambition biti ɲuman ka kan ka k'i la o le ne bɛna sabati yɔrɔ yɔrɔ diina bɛ kɔrɔta ni miiriya minnu ye yatimaw bɛ dɛmɛ ɲami dɛsɛbagatɔw bɛ dɛmɛ ɲami ne ka sɔrɔ min latila ɲami ne kɛtɔ bɔla o le sila ye ka se n ka duniyalatigɛ kɛla ni hukumu bonda kɔnɔ n'i ka biti kɛla ten n'a dili ma waati e fana bɛ sɔnni kɛ parce que o le b'i ka miiriya la e yɛrɛ fana o le ka di e ye Alahu taala ka sow bɛ dɛmɛ ɲa jumɛn ma mais silama joli bɛ bi tubabu la o kɛni bɛ ka baara kɛ ka nafolo la ɲɔgɔn kan olu ka biti tɛ foyi ye dɔrɔn ka nafolo la ɲɔgɔn kan o ɲinani mɛ ala kɛra ka hadisa do ko ala kɛra ko ta'isa abdu dinarin wa dirham ko mɔgɔ minnu ka miiriya tɛ fɛn foyi ye fo ka nafolo le la ɲɔgɔn kan ka la ɲɔgɔn kan ko halakili kɛla dangali kɛla mɔgɔ bɔnɔna a ka ɲɛnamaya la mɔgɔ min ka ɲɛnamaya ma kɛ foyi ye fo ka dinari ni diramu kɔrɔ ye di ka nafolo la ɲɔgɔn kan ka dolariw fara ɲɔgɔn kan ka euro fara ɲɔgɔn kan ka sefa fara ɲɔgɔn kan ka faranginɛ kan ala kɛra ko ta'isa o ye ko kuma ye minnu bɛ halaki sama ka na o yɛrɛ ma ale ka ambition tɛ foyi ye si se réveille matin il doit aller au boulot karo ka kan ka sa min ka kan ka don ale ka compte la ale ka miiriya bɛɛ y'o le k'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a fara ɲɔgɔn kan dɔw fana ka miiriya le b'o ye ni yɛrɛ kosɔn bato yɛrɛ tɛ se kɛla a yɛrɛ mako tɛ bato la ale mako bɛ min na ale ka ambition ye min ye ale mako bɛ dɔrɔn nafolo le caya le bolo ale ka ambition le b'o ye ale fana miiriya le b'o ye a ka biti le b'o ye a fana ka hadafu le b'o ye silamaw ala ka n'a to ne ni aw ka hadafu ye ko cogo la ni ne ni e miirila k'a lɔn k'a fɔ k'an kɛni bɛ ka min fara ɲɔgɔn kan londo an taatɔ ka nin bɛɛ la ka fɔ nin to yen a ye mun ɲɛ i ma i y'a fara ɲɔgɔn kan mais e sala k'a to yen a ye mun ɲɛ i ma o le ye question belebele ye mais ni miiriya dɔ tun bɛ e kunna k'a fɔ e miiriya ye sɔnni de ye e ka laɲini ye sɔnni de ye e nana ka n'a ɲini de i ni mɔgɔ ye s'a nafa a partager la o ye objectif ɲumanba ye ko ni mɔgɔ min ka miiriya ɲana a ka objectif ɲana a ka biti ɲana wallahi o tigilamɔgɔ bɛ kunnadiya sɔrɔ parce que ni miiriya ɲuman ma kɛ e la i ka duniyalatigɛ yɛrɛ la ka Alahu taala ka aya nin k'i ka taaɲa ye ala ko k'a ye adamadenw ni jinɛw da mun kama o le ye bato ye bato fana n'i b'a kɛ n'i bɛ baara yɔrɔ i ka kan k'i ka bato kɛ n'i b'i ka so kɔnɔ i ka kan k'i ka bato kɛ bato nin de fana bɛna ka na walawalali kɛ e ye e bɛ se kunnadiya sɔrɔla baara minnu la bato nana ka na o bɛɛ f'i ye donc e fana n'i donna i ka wari ɲini bonda kɔnɔ e y'a dɔn k'a fɔ ne kɛni bɛ ka min ɲini nin wallahi an bɛ baden dɔw lɔn o kalikanw de ye ten ala n'a sɔrɔ ne bɔla ka na tunkan na ka na nafolo ɲini n kelen pele ye ala i kana nafolo di yan subhanallah ala n'a sɔrɔ ne ma bɔ ka na nafolo ɲini ne ni n ka denbaya ni n ka famu ani n ka mɔgɔw bɛɛ ye dɔ sɔrɔ la ala i kana nafolo di yan o k'o yɛrɛ la o k'o dusukolo miiriya min b'o la o miiriya ka seni o yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ o ma n'a ɲini o kelen kama o b'o yɛrɛ nafa la n'o ka denbayaw ani mɔgɔ minnu b'o kɔ so olu fana bɛ nafa sɔrɔ a la
olu mogo ka ca bi tubabula o man jugu dɛ a gwɛlɛyala ɲaɲa ale kɔni ni a ka mogo bɛɛ la ka fɔ ni bɛ nafa sɔrɔ la a dɔw bi kali o bɛ to kumana ni karamɔgɔ ye karamɔgɔ duwawu kɛ n'a sɔrɔ laɲini min bɛ ne la n'a teli ka n ka denbayaw madɛmɛ n'a teli ka n ka famuw madɛmɛ ala kana nafolo di yan subhanallah bɛɛ ti se k'i kalo la dɛ parce que e bɛ bɔla so e ko le ko ne ye na ni n y'a sɔrɔ a ye fɔ ko ne min k'a sɔrɔ n ta ka ca ni bɛɛ ta ye min bɛ n kun a ɲɔgɔn tɛ tɔw kun n kɛtɔ bon belebele min lɔla tɔw foyi ma lɔ e miiriya danni b'o yɔrɔ de la hinɛ ti miiriya la sɔnni miiriya t'a la partageli miiriya t'a la miiriya ɲuman foyi t'e la a ye fɔ dɔrɔn ne y'a sɔrɔ n fadenw cɛma ɲɔgɔn na tɛ yen e miiriya ye o le ye e miiriya yɛrɛ tɛ k'a fɔ fitinin min bɛ kan ka sɔrɔ e bolo e ye sɔnni kɛ a la ala ma an miiriyaw ɲɛna silamɛw kunnadiya sababu belebele dɔ ye mun ye o le ye adamaden ye miiriya ɲuman bila i ka duniyalatigɛ la miiriya ni laɲini ani kɛwale min m'a to i bɛ kunnadiya sɔrɔ i y'o dɔw bila i ka ɲɛnamaya la nin kumakan min ne ni aw bɛ interpeller bi ma anw dɔw bila tunkan na mais an y'an jija ka miiriya ɲuman dɔw bila an ka ɲɛnamaya kɛcogo la aventure la miiriya jumɛn bɛ ne ni e la yan o le ye ka ɲumanya kɛ alhamdulillah miiriya jumɛn bɛ ne ni e la o le ye ka alaw ta ala ka misiri dɔ lɔ miiriya jumɛn bɛ ne ni e la o le ye ka n denw dɛmɛ o ye se sila ɲuman ta la ne kɔni alhamdulillah ne ta ye min ye ka n yɛrɛ kɛlɛ ka se ninnu bilala sila ɲumanw kan ka an miiriyaw ɲa alaw ta ala bolo ala m'o kɛ la a duurunan kunnadiya bɛ sɔrɔ sababu min na dusukun mafa bɛ sɔrɔ sababu min na a duurunan ye mun ye al amn o le ye la sécurité o le ye adamaden jɔrɔ ni sika ye bɔ i la sécurité kɔrɔ ye di i sabatini bɛ yɔrɔ min ele yɛrɛ dusukun ye mafa jamana fana ye mafa k'a mɛn ko n kɛtɔ kunnadiya sɔrɔla jamana kɛlɛ tɛ yele kɛlɛ bɛ jamana minnu la mɔgɔ fiyefiyeni bɛ mɔgɔ ɲamakɛni bɛ mɔgɔ pɛridini bɛ ele yɛrɛ d'abord il faut être en sécurité i ye kɛ mafa bonda kɔnɔ i ye kɛ sécurité bonda kɔnɔ i bɛ jamana min na i sigiyɔrɔ fana o ye mafa o ye sabati silamadenw bɛ to ka kuma dɔw fɔ waati dɔw la olu kumakanw man ɲi dɛ e bɛ dayirimɛ ɲini na yɔrɔ min i ka kan ka duwawu kɛ sabati la so ye mais e bɛ dayirimɛ ɲini na so min na e kɛ nin bɛ ka so dan kan ni halaki jigila so kan ele ni alaw taala cɛ e bɛ dɔ sɔrɔ a tɔɔrɔya la walima e tɛ dɔ sɔrɔ a tɔɔrɔya la ala dan ni so kɔnɔ ni gɛrɛfu bɛ yen ko transportw bɛɛ bloqué la borifɛnw bɛɛ bloqué la e ta ye borifɛn de ye e bɛ don borifɛn de kɔnɔ ka t'i ka baara yɔrɔ e bɛ terrain ni taramuw n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ ni tɔɔrɔyaw bɛ na a tɔɔrɔya dɔ bɛ se e ma o parce que e le bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini donc kunnadiya sababuba dɔ fana ye mun ye o le ye jigimafa ye o le ye sécurité ye o le ye ala la n y'a dɔn k'a fɔ ala la n sabatini bɛ silanya tɛ yen garantiw bɛ yen sécuritéw bɛ yen n yɛrɛ kunna ani n sabatini bɛ yɔrɔ min kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la mun y'a to ala kɛra sabatila madina parce que ala kɛra ye jigimafa ye madina a ye sécurité ye madina a ye jama ye madina kɔnɔ jama min k'a latanga a sela fana k'a ka silamaya imposer ka silamaya installer ka silamaya gouvernement installer madina kɔnɔ misiri lɔla bolo ye silamaw sabatila ye silamaw tɛ se ni k'a mɛn ko misiri sabatila madina madinakaw ka ala kɛra jigiya le o ka ala kɛra labɛn de o ye sécurité le yira la n'i sigila anw fɛ yan tɔɔrɔya foyi t'i sɔrɔ donc misiri ko miiriya nana o cogo de la badenw ka badenya sabatila o cogo de la silamaw ni dususuma tɛ yɔrɔ yɔrɔ silanya le bɛ dusukunw na silanya le bɛ so kɔnɔ ha kunnadiya sɔrɔ ko bɛ gwɛlɛya yɔrɔ la dɛ k'a mɛn ko an ye bɔ ka taa seli misiri la a so sumani ne le k'a mɛn ko n ye taa ka taa saraka di so sumani ne le k'a mɛn ko n ye bɔ ka taa baara yɔrɔ so sumani ne le ala ma dususuma nana anw ma sécurité ani garantie ani an bɛ so minnu kɔnɔ ka nin faamuya ko ɲuman di donc an ye duwawu kɛ an sabatini bɛ so minnu la an ye duwawu k'an yɛrɛ kun ye mafa la ani garantie la ani sécurité ani an sabatini bɛ so minnu kɔnɔ a wɔɔrɔnan ye min ye o le ye al asdiqa'u o le ye i jɛɲɔgɔnw ye silamaw i jɛɲɔgɔnw i teriw teri bɛ se kunnadiya samana ka n'i ma i bɛ se kunnadiya sɔrɔla i teriw ka bonda la silama caman bɛ yen adamaden caman bɛ yen olu ka kunnabɔya bɛ sababu bɛ sɔrɔ o jɛɲɔgɔnw de la cɛ joli bɛ yen bi olu filila ka bɛn o ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kɔ a y'a damina silamɛya ma a fa ye silama a ba ye silama ma a ye taama damina ni mɔgɔ dɔw ye muso kumasela k'a ye k'a fɔ a cɛ ye seli ye k'a to yen muso y'a ye k'a fɔ a cɛ ni mɔgɔ dɔw ye taama ɲɔgɔnya damina cɛ ye sunkurutigɛ damina
muso y'a ye k'a fɔ a cɛ tun tɛ manamana minnu kɛ depuis ni mɔgɔ dɔw ye taama ɲɔgɔnya damina cɛ ka yɛlɛmani damina donc adamaden y'a dɔn k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnw kunnadiya bɛ se sɔrɔla jɛɲɔgɔnya la kunnabɔya bɛ sɔrɔla cogo min kunnadiya bɛ se sɔrɔla o cogo la cɛ caman bɛ yen bi mun y'o kumakanw ye muso y'a yɛrɛ ye jamakuru dɔw kɔ a y'a yɛrɛ ye groupe dɔw la a kumasela ka wara n ma n tɛ sela muso la kɔ kumakan min bɛ fɔ a ɲɛna a teriw bolo olu kumakanw ka gili muso ma ka tɛmɛ ne ka ladilikan kan donc muso bi kɛnɛmayɔrɔ fanga ka bɔ a ma ka tɛmɛ so kɔnɔyɔrɔ kan mun y'a to muso bɛ nana kunnabɔya la s'a yɛrɛ ma a ye jɛɲɔgɔn minnu sɔrɔ o ma bila sila foyi kan fo sila jugu donc kunnadiya tɛ se sɔrɔ la kunnadiya bɛ sɔrɔ adamaden bolo k'i ni teri ɲumanw de tɛ ɲɔgɔn fɛ teri ɲuman minnu bɛ hɛrɛ ko sama ka n'i ma teri ɲuman minnu b'i bila hɛrɛ bonda kɔnɔ silamɛw ko juma ka di e ni teri ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ ko juma ka di i ni mɔgɔ min ye adamadenya kɛ dugukolo kɔ kan a ye ɲɔgɔn lakafo adamadenya ka dugukolo kɔ kan k'i n'o ye taa ka taa ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ o kosɔn Alahu taala bɛ teriw ka teriya nafa fɔ an ye kiyamalo a ko ko al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ko teri ɲɔgɔnmaw janɲɔgɔnmaw ko bɛɛ bɛna kɛ ɲɔgɔn jugu ye kiyamalo o bɛɛ bɛna kafiriya ɲɔgɔn ma fo mɔgɔ minnu k'o ka teriya kɛ ala ɲɛsaranya bonda kɔnɔ silamɛw n'i y'a ye k'a fɔ i muso warali ma ka bɛn a bɛ groupe min na ni ala sɔ groupe le a bɔ groupe la i kana kɛ ni nɛgɛnɛgɛli yɛrɛ ye a bɔ groupe o la o kɛla e ma diyagoya ye ka d'a kan anw ni mɔgɔ minnu kɛni bɛ ka ɲɔgɔn fréquenter o bɛ kan ka duniya le don a kunna ni duniya dɔ donla muso kunna muso tɛna sela fana ka denw nadon kanda sila kan duniya min donla a kunna a bɛ n'o kelen yɛlɛma a den cɛman ni den musomanw la ale bɛ baara min kɛ a denmusow kɛtɔ de kɛla donc e bɛna kunnangoya sɔrɔ i ka so kɔnɔ ka bɛn mun ma i muso ka jɛɲɔgɔn a bɛ jɛɲɔgɔn jogo ta ka na fara i ka so kɔnɔ ala ka n'a to an musow ye jɛɲɔgɔn jugu sɔrɔ cɛ caman ka furu sala ka bɛn muso ka jɛɲɔgɔn juguya ma cɛ caman bɛ yen bi olu yɛrɛ ko ko furu yɛrɛ nege t'olu la musow ye tɔɔrɔya minnu la o kan muso bɔra ni ninnu bɛɛ ye min muso fa y'a lamɔ ka ɲa a ba y'a lamɔ ka ɲa mais muso don min kɛla furu la muso ye mɔgɔ dɔw ta k'o k'a teri ye olu tun b'a fɔ muso ye e bɛ sɔn nin bɛ kɛ e la cogo di a tɛ kun ne cɛ la ka nin kɛ ne la ni nin fɔla muso ye siɲɛ kelen siɲɛ fila muso dusukun bɛ farinya a cɛ ma ale ye marabali ye ale ma mara ale ma lamɔ lamɔbaliya min dila ale ma ale bɛna o yɛlɛma k'o di e fana ma kɛ hakilima ye e bɛna ka na e fa ni e ba y'i lamɔ lamɔniko ɲuman na i ye fabaden ɲuman ye i bɛ famille représenter e fana bɛna dɔrɔn ka na cɛ ni bila ta kan parce que nin ye nin fi e ye ale ma lamɔ ale ma mɔ a jogo la ka d'a kan fɛn fɛn n'i ma jogo ɲuman sɔrɔ i fa ni ba fɛ ye ni e nana don i cɛ ka furu la ha silamɛw o kuma bɛ caya dɛ donc i y'a lɔn k'a fɔ ko e ye fabaden ye i ni mɔgɔ minnu ka kan ka don n'i y'o kumakanw lamɛn o barokɛdaw lamɛn i y'a dɔn k'a fɔ est ce que ne ninnu ka kan ka taa walama man tɛ ka taa olu yɛrɛ ka teri ɲɔgɔnya kɛla e ma haramu ye ka d'a kan ninnu tɛna e bilala baara foyi la fo k'i bila ala sɔ bonda kɔnɔ an ye ni misaliya caman ye fana adamaden dɔw bɛ yen o faw ye sunnaw ye olu yɛrɛ fana ye sunnaw ye o sɔrɔla nin bonda kɔnɔ o fa ma diɲɛ longelesi denmuso kabini a bolo dɔ la ji la a ye bɔ kɛnɛ ma k'a sɔrɔ a sutaranin tɛ mais olu nana o yɛrɛ sɔrɔ tunkan na o nana o yɛrɛ sɔrɔ sɛrɛ dɔw la o nana o yɛrɛ sɔrɔ muso gurupu dɔw la wallahi n'i ye olu denmusow mafilɛ i b'i kali ko ninnu ma sɔrɔ silama fami na depuis a sɔrɔla a ka ɲɛnamaya la a ma lɔn fɛn min ye mɛsi ye depuis a sɔrɔla a ka ɲɛnamaya la n'a bɛ bɔ kɛnɛ ma a mɔna so min kɔnɔ fani sutarani de bɛ bɔ a la ani fani sutarani de bɛ bɔ kɛnɛ ma mais a se min kɛla tubabu la a nana a cɛ fana ɲɛbɔla fɛ ka bɛn a y'a ye fami min na mais a se min kɛla a cɛ ka furu la tubabula le muso bɛɛ n'a ka groupe le ale fana ye groupe minnu choisi olu ma kɛ groupe foyi ye fo jahanama dungo groupe minnu ka objectif tɛ foyi ye o tɛ misikina dɛmɛ na o tɛ feretaniw dɛmɛ na o tɛ nafolokɛla ɲɔgɔn kan ka taa ala ko dɛmɛyɔrɔ la ninnu yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko an ye wajibiliw lacaya ka silamɛw wele ka na ninnu yɛrɛ ta tɛ foyi ye ninnu ka objectif n'o ka miiriya ye min ye san san an ye artisiw wele san san an ye sangawuluw tigɛ san san anw ka sɛrɛdenw ka kan ka kabakoko dɔ kɛ sɛrɛden tɔw ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ e muso min mɔna jogo ɲuman la ka t'i yɛrɛ ye nin kafiriya groupe la ka t'i yɛrɛ ye nin setana groupe la e bɛ na wara i cɛ ma ala sɔsɔ dɔ ye mun ye
ale don me ka sufele abe boka de untoy che kanga ta baraka yoro chele bena occuper de una chele bena occuper sokonoro la muso be yoro ma ani shetana mogobe no eye muso furuko kana idafa e muso kala shetana yime ka furula o ko sonya fon kuma kana cheche ni ka ye ka fo i muso be groupe munu keni me ka bla ka sladuka ni masi i muso bolola alon ka fo ki ye da yusu koro ye di chami tekeleya ata don ka fo ko a muso be bara ke o bekan ya lefe abe fo le mako da yusu ni e tubabula chaw labo asiyoroma keme ebe da yusu min labo ala nyama se bi worumla abe se bi konondo wala ma bi konondo ni konondo da yusu le kachabi a muso be bo anyene alla kolone a kone nseko ke imi seko fo ke galone muso imata slaba ka yata famine la monete muso ka famine wole akeni me ka ala sobara min nado ikaso kono ama ala taala dal kalimanya ko madi ambela ka fo ma ala taala bol ala mo kala slamaw ni kuna dialogue bila mais tangue ni emaninke a donc fo joro le be kane mo joro ni me ibe barakero abe ko mi faye duila kadaka i muso keni me ka jogo min ladu kan we abena fale duila ebe se kuna dia sorolo la chodi an do ka bitemu anya maudu yes kuna dia le abe muso la chomi abe chela o chola che fanando be no bana boli dam nana ni mo suudo ye e chemi me dlo min kenema kanado am muso kan aye dlo mi dlo suma ba fe o benata aye fe ko ye temana muso che ele ni ala taala che o chatsu be kanale samana kana muso ma o chatsu be kunandia le samana kana muso ma wala ma kunamboya e dlo mi nabolo dlo suma ba fe ele ni ala taala che muso be se kunandia sorola chatsu wala chodi atesenya sima kada kan chaye mo munu ke atama nyoy chaye mo munu ke abaruka nyoy chaye mo munu ke akoka nyoy nunu te ala mawuye nunu ye fitna mawule nunu kanime ka chamma kosa ki chamma kosa ka bo a hakilika na kelate ebe kuna dia minyina e joroni me isikani me wati be mo be miri ebe miri e ne ya chania ko keto keladi do e ya kuna dia sorodi obonna lo be gbeleya kaliman yakun madi ambela ka fun ma ala taala bulu ala mokela furu chaw aw yaw jogonya furu muso aw yaw jogonya nini fla jogo bana nyana kuna dia be sabati sokono kuna dia be sabati dusukun fla bela kuna dia yere be samakana deuma aw fla sababula aw be lu sabati aw be don sabati aw be kuna dia soro aw be don bla kuna boya bonda kono meni kelen ka atake ala sobarai ale kelenya ala sokoson abe kuna boya samakana sen nu kelengele na bema kaliman yakun madi ambe ma ala taala bulu ala mokela a worum flana wala ye nafolo kamarai mo be kuna dia soro certes nafolo fanana ni ala taala en nafolo sen man dima nafolo min dili ema yen nafolo do dafe ala e daminu nyini ngai fe yen nafolo jagabo ya di mo munu na dili kaka nafolo ni me hera la sima abe kuna dia la sima abe banfana ibe hera samaka la se mo munu ala ma di oluma nafolo te kuya fara nyonkan ka banka ala taala hake boala na dilima yi jija kakanga do dami fe ya do dawo fe ala era dusu besuma ala karako sallallahu alaihi wasallam ni kuma kan na ma fawati be ameni kuma kan foka faraka ni kuma kan ka chanfe yana yala karaka di safo ni tu warti korole farafina ni kuma kan ni kacha wart me chan bolo da muson ka war soro lumi tu me chan bola kacha hi no foro min tu me chan bola fanga tungabo no borfe min tu me chan bola fanga tungabo chan do tu mi diasa une ka chan ko bi bolo koloni ame to kan fawati be me tumado ala karaka hadisa do binana kana nini awde me ukmana ala karako sallallahu alaihi wasallam ma naqasa malu abidin min sadaqa ayeni kuma kan foni kalile ako abi kaliman sala ale muhammadu yere ni be mansa min bolo ako sarakabo jakabo soni kwa maderika adamade kan nafulu na asifolo kuma to ko kita nafulu ba ni ala ya dima ni ya do dafe ala ka daminu nyini fe a donc a fo ebe sakito nafolo kongole ebe saka baraka to ikan nafolo lale ebe sa ite malo ite korbo nafolo la. Mais pourquoi à chaque fois chez nous en Afrique lui là c'est un ancien Richard, mais est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut s'appliquer sur cette personne là? Est-ce que cette personne, sa fortune, il purifiait sa fortune? Est-ce qu'il donnait? Est-ce qu'à kan nafolo atuma senya anya yere nyini ngola?
est-ce que saraka ka kan ka bɔ cogo min jaka ka kan ka bɔ cogo min nafolo la n'a fɔra ko ka nafolo jaka bɔ a bɛ se k'a ka jaka ta ten jaka yɛrɛ ka kan ka bɔ cogo min na a mako t'o la nafolo bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka jaka bɔ k'a mafilɛ min bɛ san yɛlɛmana ka min ko ye ale ta t'o ye dɛ ale bɛ sin ka dɔɔni ta a ka nafolo la a bɛ dɛsɛbagatɔ dama dama filɛ a bɛ 10 euros ni 20 euros CFA 10 000 n'a ɲɔgɔnnaw di silamɛw i tɛ jaka bɔ a bɔ cogo ɲuman la wa ni jaka bɔra silamɛw bolo bɔko ɲuman na a bɛ sabati k'an bɛ san 10 ni san 20 kɛ waati o waati silamɛw ka bolokolonya bɛ a fanga bɛ majigin n'a fɔra ko silama nafolotigi bɛɛ ye jaka bɔ sariya y'a bɔ cogo min ko fɔ k'a di mɔgɔ ma a y'a tigilamɔgɔ nafa o y'a ta k'a labaara n'o fana ye nafa sɔrɔ o fana bɛna jaka bɔ waati nataw la o fana kɛtɔ jaka dila mɔgɔw ma minnu fana ka kan k'a labaara ni silamɛw ka jaka bɔ cogo ni cogo la i b'a ye k'a fɔ ala la fanganaya bɛ dɔgɔya an ka silamɛw ka communauté cɛ ma mais silama n'a bɛ fɛ a ka jaka bɔ jaka ka kan ka bɔ nafolo hakɛya min na hakɛya min b'a bolo san yɛlɛmana ka min to a bolo a mako t'o calcul foyi la ale bɛ sin ka dɔɔni ta ten dɔrɔn ka bolokolon dɔw ma filɛ k'a d'o ma dɔɔni silamɛw nin ye i yɛrɛ ta kɛcogo le ye nin tɛ jaka bɔ cogo ye n'o tɛ ala kɛra ka hadisa nin kumakan min fɔla a bolo ala yɛrɛ ko cɛ min ma ko wa ma yantiqu anil hawa nin cɛ min ma miiriya dɔ bɔ a yɛrɛ kun na k'a lase a mantow ma in huwa illa wahyun yuha kumakan bɛ bɔ a nɛn kan nin bɛɛ ye ci ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ samakan de ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a fɔ a ye ala kɛra ko ma naqasa malu abidin min sadaqa ko adamaden ka nafolo ma nagasi adamaden ka nafolo ma ban tant que n'a bɛ saraka bɔ la anw do ka farafinna nafolotigiw o ɲɔgɔn saraka bɔ la tɛ saraka jumɛn de bɛ bɔla o bolo o bɛ takulaw san ka womiw san silamɛw o bɛ womiw san dɔrɔn k'a di baara jugu t'o ye mais est ce que nafolo ka kan ka seniya ɲami ka jaka bɔ nafolo la est ce que o b'a kɛla ten wa kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla kunnadiya sababu belebele dɔ ye mun ye o le ye nafolo ye ni Alahu Taala ka nafolo d'i ma ye nafolo don da fɛ da min alhamdulilahi Alahu Taala ka da min ko f'i ye o kosɔn lon dɔ ala kɛra ka sahabaw nana ka n'a sɔrɔ o ko ala kɛra ya rasulallah ko dhahaba ahlu duthur bil ujur ala kɛra nafolotigiw taara ni baraji bɛɛ ye nafolotigi jumɛnw nafolotigi minnu bɛ siran Alahu Taala ɲɛ dɛ o ye ala kɛra ka sahaba senimaw ye sahaba baraw le nana se tɛ minnu ye ala ma nafolo di minnu ma se ma kɛ minnu ye o nana ka na ala kɛra sɔrɔ ya rasulallah dhahaba ahlu duthur bil ujur ko nafolotigiw ka anw dan baraji baara bɛɛ la o ka baraji bɛɛ ta k'an to yen o ko ala kɛra yusalluna kama nusalli ala kɛra anw bɛ seli cogo min ninnu nafolotigiw bɛ seli ten ala kɛra an bɛ sun don cogo min na yasumuna kama nasum an bɛ sun don cogo min o bɛ sun don ten mais ala kɛra baara dama dama bɛ yen an n'olu tɛ se kunna ɲɔgɔn na baaraw la ninnu b'o ka nafolo nima yɔrɔw ta k'a di Alahu Taala ma o bɛ sarakaw bɔ o bɛ ɲumanyaw kɛ o bɛ sɔnni kɛ ala kɛra nafolo tɛ anw bolo aw ye sahabaw ma filɛ o fana bɛ kanda ni kunnadiya kɔ nafolo sɔrɔli la ka ba fana k'a di ala kɛra anw ta kɛtɔ cogo di anw ni ninnu kiyamalo ninnu bɛna lɔ yɔrɔ min sɔrɔ anw t'o sɔrɔ la dɛ duniya o y'o daamu sɔrɔ o ye nafolo sɔrɔ o ma d'aw ma o banna fana ka nafolo di k'a don dala da min ɲininaw fɛ est ce que anw n'olu bɛ se lala ɲɔgɔn ma ba ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ma ninnu sɔsɔ kumakan na aw ye min fɔ aw ye tiɲɛ fɔ mais ala kɛra ye kɛwale ni ladilikan ɲumanw di a ka sahabaw ma ko n bɛna ladilikan dɔ di aw fana ma ni aw y'o kɛ aw fana bɛna nafa baara dɔ lase aw yɛrɛ ma ninnu nafolotigiw bɛ ɲina kɛwale minnu kɔ a caman na ko n'aw banna aw ka seli la aw ye sigi k'aw ka zikiriw kɛ nafolotigi don n'ale banna ka seli la a miiriya bɛ mun ye a ka nafolo bɛ lakanda ɲami nafolo bɛ latanga ɲami donc aw don nafolo tɛ aw bolo aw ka kan k'o waatinin kɛrɛnkɛrɛnnin ta ka baara ɲumanw lacaya ka ala kofɔw lacaya ala fana bɛ barajiba di aw ma olu tɛ se la ka min kɛ nin waati la aw y'o kɛ an faw ni an baw o fɔ min kɛla nafolotigiw n'o banna seli la o b'a ye fangana minnu bɛ olu bɛ sigi ka zikuru daminɛ fangana bɛɛ bɛ zikuru kɛ nafolotigiw fana k'i sigi ka waati di Alahu Taala ma ka seliw kɔfɛ ninnu kɛlen bɛ ka min kɛ o olu an fana ye nin kɛ fanganaw y'a ye k'a fɔ anw ka baara min kɛ daminɛ ni ala kɛra ko k'an y'an yɛrɛ sɛgɛn an ka seliw kɔfɛ ka ala kofɔw lacaya nafolotigiw k'an y'o la o fana y'o kɛ daminɛ ni anw ye o taala ka taa ala kɛra sɔrɔ ko ya rasulallah i ye sekere min di an ma
nafolotu kenime ka an la kafo nin baara ɲɔgɔnna kɛli la ala kɛra ko ma ko nin ye alaw taala ka fisamantiya de ye dhalika fadlullah yu'tihi man yasha ko aw y'a lɔn k'a fɔ ko ala ye hɛrɛ min kɛ o ye ala bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min k'a diya ni ninnu ka hɛrɛ ta k'a don hɛrɛ bonda kɔnɔ kaban fana aw ka hɛrɛ min kɛ nin ye o fana nana kana sigi ni aw ye ka hɛrɛw kɛ nin bɛɛ ye alaw taala ka kitina le ye o ka kan ka diya aw ye a kana a labɛn ni juguya ni ɲɔngoya foyi ye ni alaw taala ka fisamantiya ye donc ni kumakan min mun yɛrɛ olu nafolotigi tɛmɛnu o ye kunnadiya sɔrɔ ka nafolo la duniya kɔnɔ yan o fana bɛna kunnadiya sɔrɔ ka kaburu ɲɛnamaya la a kunnadiya fana b'o makɔnɔ na alaw taala ka arijinɛso senimanba kɔnɔ olu k'a di alaw taala ma olu sala ko o ka nafolo t'o bolo ka d'a ka nafolo min dilaw ma alaw taala ka hakɛ le a banna fana a ko k'o ye hakɛ latanga min ka kan ka bɔ a la k'a di o y'o di ala kɛra ko nafolo n'a dila ka alaw taala ka sarakaw bɔ a la ko ma naqasa malu abidin min sadaka ko jɔn foyi ka nafolo tɛ nagasi walama k'i ka nafolo ban k'i to nafolo bilala sila kan sila min ɲinini fɛ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛra an faw ni an baw a segina kunnadiya bɛ sɔrɔ ko minnu la a segina o le ye denw ka sɔrɔ ye den sɔrɔ ye kayiraba ye silama ma kunnadiya bɛ sɔrɔ den na wallahi den ye nɛɛmaba ye ka bɔ alaw taala yɔrɔ den ye sɔni ɲumanba ye k'a di alaw taala ka bɔ alaw taala yɔrɔ ni ye alaw taala ka nabi ɲumanw mafilɛ zakariya a y'a dama kasi alaw taala ye weleli bolo ma a ko ala kɔrɔya nana ne ma ala n kunsigi wasta ala rasu shayba ala n kunsigi bɛɛ la ka fɔ ni falasi bɛɛ la ala n muso tɛ se den sɔrɔ la ala ne zakariya ne ma kunnanboya lɔnkelen sile alaw taala kofɔli la zakariya ko ala ɲɛ fɛ ye den di ne ma den min bɛ ne zakariya nɔ labila ele alaw taala ka laseli la subhanallah ele alaw taala ka diina laseli la yarithuni a bɛ ne cɛ ta baara jumɛn na o le cidenya ye alaw taala ka den di zakariya ma den min dila zakariya ma den kɛla mun ye a kɛla ala koɲumanlɔn den ye a fana bɛ duwawu sama a fa n'a ba ma fa ni ba bɛ kunnadiya sɔrɔ den na walama o t'a sɔrɔ a la kira yɛrɛ ko sallam ko ni adamaden banna sala i ka baara bɛɛ bɛ lalɔ foyi tɛ bɔ i ka baaraw la ka na fara i ka baara ɲuman kan fo baara saba a fɔlɔ ye min o le ye den ye ni den ɲuman tuli i kɔ n'a bɛ duwawu k'i ye a nɛɛma bɛ s'i ma i ka kaburu kɔnɔ a bɛ komi i ka den sɔrɔ kɛli ma kunnadiya ye ka d'a kan i tɛ i ka ɲɛnamaya la mɛ a bɛ kan ka duwawu k'i ye o duwawu bɛ kan ka s'i ma subhanallah mɛ silamaw den ye kunnadiya ye cogo min na cɔ den fana ye kunnanboya ye o cogo de la subhanallah alaw taala ko kuranna kɔnɔ ko aw den dɔw bɛ yen inna min azwajikum wa awladikum ko aw muso dɔw bɛ yen ani aw den dɔw bɛ yen k'olu ye lajarabili belebele le ye ka bɔ alaw taala yɔrɔ k'a di aw o ye lajarabili belebele le ye k'a di aw ma den bɛ kɛ lajarabili ye cogo di fa ni ba ma i bɛ fa ni ba ye alaw taala y'o lasawali ni lasawali belebele ye mɛ olu ɲinani bɛ k'a fɔ fɛn min dila olu ma min ye den ye ko ala le k'a di a b'o kɔnɔ k'a fɔ o yɛrɛ ka fanga le k'a d'o ma den tɛ ɲamariya alaw taala ka baara ɲumanw kɛli ma den yɛrɛ fitinin ma olu bɛ baara jumɛn kɛ den ka ko la o ɲinana k'a fɔ ko alaw taala le ye den di o ma olu bɛ den diya ɲɛ kanu wara o dusukun na ko minnu ma ɲini o fɛ ko ka kɛ den ka koɲa la bɛɛ la ka fɔ ni kɛnimɛ bi k'i ɲɛsi o ko sugu le ma an ye ala kɛra ka sɔsalam an y'a ka taasila seniman belebele ma filɛ n'i ko ala kɛra ka di ye i y'a ka taasila ɲɛnamaya ni sahabaw musow tun ka den sɔrɔ o tun bɛ n'o denw ye ala kɛra tun bɛ kɛwale jumɛnw laburu denw kan duwawu jumɛn tun bɛ k'a ye den kunnabɔ jumɛn tun bɛ kɛ denw ye mɛ bi anw y'o bɛɛ ye k'a to yen an ɲinana anw ko le ko fo ka den lasawa an yɛrɛ kun na ni kɛwalew ye kɛwale min ka di an yɛrɛ ye o ye anw ka anniversaire ye bibi in na silamaw aw ni baara silamaw bɛɛ donnen bɛ nin baara la ka tugu adamadenw ka taa sila kɔ kun t'a la kan t'a la minnu yɛrɛ ka kan ka silamaw bɔ nin sila kan olu yɛrɛ le kɛnɛ bɛ bi ka nin darapo kɔrɔta ko anniversaire silamaw an tɛ segin an yɛrɛ ma dɔɔni an tɛ an yɛrɛ mafilɛ k'an yɛrɛ kun jate k'a lɔn diina min dila anw ma
ni saguna ko tɛ k'a fɔ an ka kan ka an ni saguna ko kɛ an ye karama sira ye nin na an ye diina bara ye nin na an y'olu ka kɛwalew ta k'a ladon cɛ anniversaire yɛrɛ tɛ foyi ye den na diya ɲɛlen n fa ni n baw a ye silan Alahu taala ɲɛ e bɛ kuma ladaga i nɛn ka dugukolo kɔ kan kiyamalo i kɛtɔ a bɛɛ jaabi la kerecɛnya kɔnɔ ala kɛra ɲɛ isa nana muhamadu ɲɛ nin baara sabatila jɔnw de la kerecɛnw ka baara le n bɛ nin fɔ n ka wajibili bɛɛ la anw sɔrɔla Côte d'Ivoire so min na anw sɔrɔ yɛrɛ ma mɛn anw sɔrɔ ma mɛn parce que anw fana ye denmisɛnnin ye an kɔrɔw ni an faw fɛ wallahi anw tun b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko silantan an tun bɛ anniversaire kuma mɛn olu de la i tun t'a ye silamalu foyi kɔnɔ anw fitinin ma mɔgɔ minnu tun b'a kɛ anw fitinin ma an tun b'a kuma mɛn anw ko mɔgɔ minnu ma ko silama tɛ olu ka baara le wallahi n bɛ kali Alahu taala la mais bi o tɛ fɔla tuguni dɛ anw silamaw kɛla bi champion ye a baara la e y'i yɛrɛ ma ɲininka ne ye n yɛrɛ ma ɲininka ne ni e fa ye an ka denkuli le kɛ walama y'an ka anniversaire le kɛ walama san san ne ni e fa n'a tun bɛ taa ka taa bougie san ani gâteau san pâtisserie la k'anw ka anniversaire kɛ n'i ye nkalon la i fa la kiyamalo i bɛ taa kiti b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i fa ma nin jogo di la i ba fana ma nin jogo di la i ka diina min ye silamɛya ye o fana ma nin jogo di la i den ka di ye cogo cogo y'i den lamɔ jogo kan ala kɛra k'a ka sahabaw denw lamɔ jogo minnu kan ala kɛra k'a yɛrɛ denw lamɔ jogo minnu kan o le ye ka silamɛya sɛnɛ o dusukun na o le ye ka limaniya sabati o dusukun na a ma kɛwale cɛjugu ta mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'o labori a denw kan ka d'a kan ala kɛra k'a dɔn k'a fɔ a ka manto minnu ye anw ye a k'a lɔn k'a fɔ ko anw ye kɛtɔ tuguna adamadenw ka taasira kɔ a yɛrɛ ko di ko an kɛtɔ tugun'o kɔ hali n'o donna basa ɲɛnamaya fɛn dɔ bɛ yen a bɛ komi basa hali n'a donna wo la ko an kɛtɔ donna o kɔ ko n'o y'o sen kɔrɔta an b'an sen kɔrɔta k'a bila o sen nɔ la bi n'i ye réseaux sociaux bɛɛ ma filɛ hali an bɛ waati min na bi dɔ pɛrɛnnen bɛ k'a ka anniversaire kɛ a yɛrɛ tɛ d'aw ma a b'a publier alu minnu yɛrɛ fana ko k'a ye silamɛ ye aw fana bɛ anniversaire o aimer k'a like i bɛ ko ko aimer i bɛ ko ko partager i kana silan adamaden foyi ɲɛ ka a diya ɲɛ ta ala sɔsɔ kan k'i yɛrɛ bila Alahu taala ɲɛkɔrɔ ni de bɛ adamadenw bɔ ɲɔgɔn ma dugukolo kɔ kan ni mɔgɔ min ko k'a sɔnna ala ye ale tɛ silan ayi lawmata ayi la'imin a tɛ silan nɛninikɛla foyi ka nɛni ɲɛ nin tɛ anw ka fɛn commenter mais a kɛlen bɛ ka fɛn min i yɛrɛ bali fɛn min commenterli ma ale y'a diina k'a bali o ma ale tɛna silan e ɲɛ ele adamaden min danna ka bɔ ji ani bɔgɔ la e min latu i ka kaburu kɔnɔ ale bɛ s'a yɛrɛ bilala jahanama kɔnɔ e kɔsɔn cogo di ale ko k'a tɛ sɔn nin ye k'a den ye ele do ko ka nin kɛ e den ye ele ye fɛ a y'i encourager baaraw la o tɛ se bɛnna donc i kana complexe foyi ta i ka diina la i kana silan adamaden foyi ɲɛ haramu bonda kɔnɔ miiriya juguya bonda kɔnɔ a dalu ala sharri ka fa'ili e mɔgɔ mɔgɔ bɛ sila jugu la ka mɔgɔ ye a bɛ komi ele ka sila jugu kɛ e mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ sila jugu kɛ b'a encourager i n'a bɛɛ ye fa kelen na kelen kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu taala bolo ala m'o kɛ la silamɛw den ye hɛrɛ belebele ka bɔ Alahu taala yɔrɔ kɔrɔsi belebele le ka kan ka bɔ denw fana kan an bolo ni den ka anniversaire sera i den wele kana y'a baro kana to a miiriya ye don fɛn sugu ninnu la i kana to a ye bonya ni fɛn sugu ninnu ye a hakili la silamɛya ɲuman sɛnɛ a dusukun na a yɛrɛ i den n'a k'a fɔ ko adamaden ka ɲɛnamaya fɛn min a nafa ka bon n'i yɛrɛ ye anniversaire kɛlaw ma filɛ ka sawa ala kɛlen bɛ ka dɔ bɔ i si la waati bɛɛ e bɛ sawala le ko dɔ fara nin b'i si kan k'a sɔrɔ dɔ le kɛlen bɛ ka bɔ e si la e bɛ gbɛrɛla i ka kaburu ɲɛnamaya e bɛ gbɛrɛla i ka kaburu de la waati bɛɛ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma ala m'o kɛ la an tɛ diɲɛ falifɛfaliya la an tɛ diɲɛ ka tugu adamadenw kɔ fili bonda kɔnɔ an tɛ diɲɛ k'an ka diina jasi mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ta la kopi kole ta ka fɛn dɔ ta ka bɔ mɔgɔ dɔw ka diina la ka na karaba k'a don an ka culture ni an ka laada la an ka laada dɔ tɛ farafinya yɛrɛ la an ka laada dɔ yɛrɛ tɛ manden an ka laada dɔ yɛrɛ tɛ silamɛya la manden laada tɛ silamɛya laada tɛ a yɛrɛ tɛ an ka kɛwale foyi la kira ko sallallahu alaihi wasallama man tashabbaha bi qawmin ele mɔgɔ mɔgɔ ye mɔgɔ dɔ bɔ ɲɔgɔnya ta ye misaliya ta mɔgɔ mɔgɔ ma ko olu ka diina kɛcogo o ka ɲɛnamaya kɛcogo o kɛwale kɛcogo y'a misaliya ɲɔgɔn ta ka k'i ta ye a dɔn k'a fɔ k'i n'olu le kɛtɔ wulila yɔrɔ kelen anniversaire a bɔla yɔrɔ jumɛn de chrétienw ka baara le a 24 o a 31 o chrétienw ka baara le denw ka bougie san o ka gâteau san o chrétienw ka baara le i ka diina dɔ tɛ i ka diina ka seni ni ala sɔ baaraw ma
ele ni Allahu Taala cɛ a donna mun de bɛ kɛ bougies le bɛ lamɛnɛ gâteau le bɛ san musique le bɛ bila la den min ka anniversaire la o tɔɲɔgɔnw bɛ wele o bɛ na ka na musique dɔn k'o ni ɲɔgɔn cɛ o dɔrɔn de Ala ko foyi tɛ fɔla yɔrɔ la o hɛrɛ le ka bon den ma n'o ma tɔɔrɔ lase den ma ele ni Allahu Taala cɛ o bɛ ɲumanya lase den ma ka silamɛw le bɔ fili belebele nin bonda kɔnɔ Ala m'o kɛla anw ye manto min ye anw ye Iqra communauté min ye kunfɛ communauté tɛ anw ye kunfɛ baarakɛla tɛ anw ye falifɛ fali baarakɛla tɛ anw ye anw ya ko bɛɛ la ka fɔ ni fɔla anw ka ciden belebele bolo ani min kɛli ka kan n'a bɛ hɛrɛ lase an ma a y'o fɔ an ye Ala kɛra ma fɛn foyi le to yen n'a ma fɔ a ka mantonw ye subhanallah mais bi anw yɛrɛ ko ko anw hakili ka bon ka tɛmɛ ciden min nana anw ma ni kumana cɛ olu ye Ala kɛra ka waati ye ni kumana bi non an bɛ waati min na ni Ala kɛra ka waati tɛ kelen mais an y'a dɔn k'a fɔ hali ni waati tɛ kelen cidan kelen pe nin de ka ladilikan bɛ to la an bolo toujours a yɛrɛ ko ko an ye an ɲi dɛrɛ a ma an kana bila ɲasi ma Ala ma an sabatila Ala ma an seniyana an fɔtaw ani an kɛtaw la ni hakilinata ɲuman bɛ ni hakililata sugu bɛ an baden minnu la ka Allahu Taala kɛ ka o hakiliw seniya ka bɔ chrétienw ka baara n'u ka laadaw tali ma k'a ladon u ka sow kɔnɔ k'a labori o denw kan ka hakili ɲuman di silama kelen kelenna bɛɛ ma nin baara la Allahu Taala bolo Ala m'o kɛla an faw ani an baw den bɛ nafa belebele lase a fa ni a baw ma o le ye ni k'i den lamɔ kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam denmuso ni Allahu Taala ye denmuso d'i ma kelen walama fila ye ninnu lamɔ lamɔni ko ɲuman la ka jogo ɲuman dɔw la fo ninnu ta lase furu ma jogo ɲuman min bɔla yɔrɔ k'a labori i denw kan ko Allahu Taala b'i bali jahanama la doli ma ka bɛn jogo ɲuman min bɔli bolo k'a di denw ma subhanallah aw ye denw ka kunnadiya sababuya dɔ ma filɛ i bɛ kanda ni kunnadiya sɔrɔ sababu min dɔ la dɔ le ten ko n'i y'a lamɔ lamɔni ko ɲuman na kana lamɔ chrétienw ka jogo lamɔni na dɛ n'i den lamɔ anniversaire la n'a bonyana n'a ye 18 ans sɔrɔ 19 ans a b'a teriw wele u bɛ taa bɔ denniw la ka taa anniversaire kɛ a bɔla fa min ma a fa n'a ba le y'a deli a la a y'a kɛ olu le sen kan olu le y'a don a kɔrɔ depuis a bɛ fitini mais fa ka den kana ko min na fitini ma den bɛ se o dabila la cogo di n'a bonyana ko n'i den lamɔ denmuso lamɔ k'a tanga Ala sɔsɔ baara nin bɛɛ ma fo ka taa don furu la lamɔni min kɛl'i bolo o ye cɔ muso aw y'aw denw lamɔ ka ɲa dɛ ko Allahu Taala b'i bali jahanama la doli ma ka bɛn den ka bɔli ma subhanallah Ala ma an kɛla lamɔnina ɲumanw ye donc kunnadiya bɛ sɔrɔ den fana na ka den ɲumanw di an ma Allahu Taala bolo Ala m'o kɛla k'an kɛ bangebaga ɲumanw ye Allahu Taala bolo Ala m'o kɛla ladilikan nin ye silama bɛɛ la ka fɔ ni taale caman ye nin ko sugu kɛ ka tɛmɛ mais ni nin kuma sugu banna fɔ la e ye sigi ka tagasi i yɛrɛ la i ka kɛwalew la i ka ɲɛnamaya tɔ minnu to la i jija y'a kɛ seniya kan i jija y'a kɛ Ala kɛra ka taasila ɲuman kan i jija hali karamɔgɔ minnu kɛta fɔla ko bi anw ka karamɔgɔ nin ka anniversaire bɛ i kana ɲabɔ nin baara foyi fɛ ko dɔ bila i kunna Ala kɛra k'i ma sallallahu alaihi wasallam ko ni duniya laban sela karamɔgɔ dɔw natɔ du'atun ala abwabi jahannam welelikɛlaw le jahanama bonda la a ma sabati Ala kɛra la a ma sabati sahabaw la sahabaw ni Ala kɛra le ɲɔgɔn tɛ anw ka waati ninnu la mais ele ma komi y'olu la adamaden ye bɔ basan belebele b'a la a ka kɔrɔsi b'a bolo a foyi tɛ anniversaire la ele bɛ se tuguna adamaden kumakan ka cogo di a tɛ daluya d'i ma min m'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ala kɛra le ko k'a kɛ sahabaw m'a kɛ u ka ɲɛnamaya la e faw ni i baw m'a kɛ o adamaden bɛna sigi cogo di k'e lamuruti k'i hakilinata ɲagami ni a yɛrɛ fɔta ye donc an bɛ Allahu Taala dali ka silamɛw tolo kɛ tolo kunnandiw ye ka Ala kumakan ta kanw na minnu bɛ Ala kɛra ta fɔcogo ɲumanw kofɔ ye Allahu Taala bolo Ala m'o kɛla an bɛ Allahu Taala dali aw minnu bɛ lamɛnni kɛla n'a mɔgɔ sugu sugu ye a ka anniversaire souhaité i kana foyi jaabi i kana partager i kana aimer i kana dɔ sɔrɔ julumu na n'ale ko k'a t'a dabila ale n'a ka julumu to ɲɔgɔn na i bɛ se min kɛla ye i ye duwawu k'a ye Ala hakili ɲuman d'a ma Ala m'a bɔla nin sila kan mais e ko k'i b'a encourager o baara sɔsɔ baara la ko e yɛrɛ t'a kɛla a dɔn k'a fɔ ele ni ale bɛɛ la ka fɔ ni lawasanima baara la donc n bɛ ban fana ka nin conseil lasegi an faw ni an baw ma Europe fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ surtout Faransi Belgique Hollande Allemagne Espagne Italie Suède Norvège Danemark ay sabari silamamusow ay sabari
aw ye kewale nu ben ka bo aw denw kan aw ye sabari ka aw cɛjanya ka bɔ baara ninnu la aw ye sabari k'a lɔn ko kiti bɛ aw ni aw denw cɛ kiyama lon aw ye sabari kɛwale minnu ma ye aw ka ciden belebele ni aw ka sahabaw la aw kana na ni kɛwalew ye ka denw lamɔ jogo la jogo min bɛ se den bilala sira jugu kan sini an y'an denw sabati ni duwawu ye an y'an denw sabati ni ladilikan ɲumanw ye denw ye lasawali fɛn ye ni an ɲa lalaw kan fɛn min ka di ye i tɛ ala dala o fɛn ye wara i ma sini anw ɲinani bɛ ko kelen kɔ bi tunkan na bi den minnu kɛlen bɛ bi ka muruti o faw ni o baw o de ka ca mɛ an t'an kɔsegi dɔɔni k'an yɛrɛ ma ɲininka munna an denw kɛlen bɛ bi ka muruti an ma est ce que anw de m'an ka denw ka ɲɛnamaya daminɛ ni ala sɔsɔ baaraw ye ani Angleterre fana an balima dɔ ye an hakili laji ani Angleterre Europe fan bɛɛ la ka fɔ ni an ye taasi waati dɔw la musow aw ye sabari mɔgɔ bɛ se ko dɔ la ye tɔtɔ tubabula tubabu ye fanga di aw ma nafolo dɔ bɛ di la an bɛɛ ma kalo la musow tubabu ye lɔyɔrɔ belebele di aw ma o ye lɔyɔrɔ belebele di denw ma mɛ aw kana ɲina k'a fɔ k'aw ye silama ye aw kana ɲina k'a fɔ ko danbe bɛ aw la aw kana ɲina k'a fɔ ko denw aw bɛna kiti aw denw ka kiti la kiyama lon aw ye sabari aw ye fara anniversaire cɛjugu ninnu kɛla aw ka sow kɔnɔ ka setana sama ka na n'a ye aw ka denbaya ma aw ye fara nin baaraw la i ye minnu kɛ ka tɛmɛ a ye nafa jumɛn las'i ma ele ɲinani maa kɔ mɛ a sɛbɛnni bɛ alaw taala bolo k'i ma kɔnɔ a ye denw sama duwawu la a ye denw jidi duwawu la a ye denw pikiri duman kɛ denw na a ye duwawu pikiri duman kɛ denw na an bɛɛ ya suwa ye min ye an denw ye ɲa an denw ye sila ɲumanw ta an denw ye sabati an denw ye deda ɲumanw fɛ o ye reçu ka examenw la o ye kɛ société la mɔgɔ ɲumanw ye o ye lɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ société la o bɛɛ ka kan ka bɔ anw de bolo an ka denw ka lamɔni la k'o lamɔ silamɛya jati kan k'o lamɔ limaniya yɛrɛ kan k'o lamɔ sabati kan n'an y'an denw lamɔ ten an ma sa fɔlɔ n'an k'an denw ye an bɛ sa wa bɛɛ k'a lɔn ni alaw taala ye ka kalifa minɛ i la i den min bɛ duwawu kɛ i ye ani i den min tɛ duwawu kɛ i ye i b'a dɔn i den min kɛni bɛ ka sumani don a tolo la sɛni fani m'a kan na e ma sa fɔlɔ ni e k'o ye e b'a dɔn k'a fɔ ko est ce que ni ne sala nin bɛ se duwawu kɛla ne ye an bɛɛ y'an yɛrɛ ma ɲininka i den ni dɔlɔ buteye bɛ na i ka soda la e ɲa lani m'i den kan i dusukun bɛ tɔɔrɔ i dusukun bɛ tɔɔrɔ e ma sa fɔlɔ e b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni ne tɛ yen den min ka kan ka a fa n'a ba sama duwawu la den min ka kan ka a fa n'a ba sama duwawu la est ce que o don le tɛ silamɛw cidenw nabi ɲumanw alaw taala ka jɔnseninaw ibadu rahmanu olu ka duwawu le tɛ ala ntigi alaw taala hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna lilmuttaqina imama nunu ma hɛrɛ foyi tanu o denw n'o bɔnsɛnw ye fo ala ɲasaranya baaraw ɲamɔgɔya bɛ sɔrɔ ala ɲasaranya baara la kɛwale ɲuman minnu la alaw taala ko k'a ka jɔnseninaw bɛ hɛrɛ sugu min nata o denw ye o kumakan ye mun ye rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama ala ne furu cɛ ni furumuso ala ye lawasa ni ɲuman di anw ma ye dili ɲuman kɛ anw ye den ɲumanw di anw ma ɲa ne ɲa lala den minnu kan ɲa bɛ sawa den minnu ka filɛli la a tɛ k'a fɔ k'i ti denmuso ma k'i mɛsi la ka na a lalu ɲakɔrɔ ye sawa la dɛ o tɛ dɛ den min n'i y'a ye limaniya b'i dusukun na ani limaniya min sɛnɛn'i bolo a dusukun na n'i y'a ye i bɛ sawa n'i y'i den ye a bɛ k'i bolo lasawali fɛn belebele ala ye ban fana ka ɲɛmɔgɔya d'o ma o bɛna don domaine na ala ɲɛsaranya d'o ma ye ban fana ka o bila ɲɛfɛ place la ala ɲɛsaranya domaine bɛɛ la a bɛ fɔ o de ma k'o y'o denw lamɔ ka ɲa o ye ko ɲumanw nata o denw ye mɛ an bɛ alaw taala dali anw ɲɛnɛ k'a fɔ ko den na diyaɲɛ bɛ kɛ ni baara minnu ye ka sɔrɔ ala sɔsɔw le ka an cɛ janya ka bɔ a ma alaw taala bolo ala m'o kɛ allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba allahumma kun lana wala takun alayna اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسر فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.